2024 ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଲୁ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟଟା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ବୁଝିବ ଯେମିତି ପଢିକିନା ଯେ କିୱାର୍ଡସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଦେନ୍ ତାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କେମିତି କରିବ ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ। ତ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ବଢିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଓକେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ଜିନିଷ ସାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଯେମିତି ବୁଝିକି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଡିକୋଡ୍ ହେଇପାରେ। 3-4ଟା ଲୋକଙ୍କର 5-6ଟା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆସ ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟକମ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତ ମେ ବି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଉପରକୁ ଆସିଯାଇପାରେ, ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଉପରକୁ କଥା ଆସିଯାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭର ସେଭିଂସ ଉପରକୁ କଥା ବି ଆସିଯାଇପାରେ ମେରିଟରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି କଥା ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଓକେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଅଛି ତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ବି ଜାଣିଥିବା ତା ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଡିକୋଡ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ ପଡୁଛି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଇଂଲିଶରେ ତାର ଓଡିଆଟା ଯୋଉ ଆସିଥିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ମେଥଡ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି କିଛି ପିଲା ସେମିତି ଫଲୋ କରନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ବି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ହିଣ୍ଟସ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଏଥର କଥା କହିବି ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଯୋଉ GS3 ର ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ହେଲା ସାର୍ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେଇବେ ବୋଧେ ଆଗକୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏତେ ପିଲା ଇଏରେ ସେମିତିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ନାଭିକ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନାଭିକ ମାନେ ଜିନିଷଟା କଣ, କେବଳ ତାର ପର୍ପସ ଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଓକେ ଆମର ନାଭିଗେସନ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାଭିଗେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ କଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲି ସେ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ମୁଁ 1.5-2 ପେଜ କେମିତି ଲେଖିଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସାଟେଲାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସେ ନାଭିଗେସନ କୁ ବେସ୍ କରି। କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ GS3 ଯେତେ କହିବି GS1-2 ତ ଠିକ ଅଛି, GS3 କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଇନାମିକ ଆସୁଛି ତ ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପାଇବାନି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ ଲାଇନ୍ସ ରେ ଆସିବ ବୋଲି। ସୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ବି ଡିକୋଡ୍ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଯେମିତି ରାଇଟିଂ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟା, ଏସେ ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଏଥିକ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍। ସୋ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅନନୋନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଏମିତି 2-4 ମାନେ 3-4 ପେଜେସ୍ କେମିତି ଲେଖିକି ସାରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିକିନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ସ୍କିଲ୍। ସୋ ଏଥିରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ନହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛିଟା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁଜ ପାଇଁ କିଛିଟା କଥା ରହିଯାଇଥିଲା ମନେ ପଡୁନି ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଇଏରେ ଯେ ଠିକ ଅଛି କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହିଯାଇଛି କି ଆପଣ ମାନେ ହଉଛି କି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମେନ୍ସ ର ଏନରୋଲ କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ସବୁ ଯାକ ସାରି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେକ୍ସନାଲ ଟ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ପୁରା ସିଲାବସ ସାରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1 2 3 4 କରିକି ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହବ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିସିଜନ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବି ଆସିଯାଉଛି and you are unable to appear the mock test mean time ରେ କିଛି ବି ଅନଫୋରସିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ circumstances ହେଇଗଲା ବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଶିଖିଥିବେ ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଖାତା ସବୁ ଏଡେଇବେ ଖେଳିକି ଦେଖିବେ ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟା ପାଇଯିବେ। ଓକେ ଏ ଟାଇମରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଏମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି। ସୋ ମତେ ସେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଏମିତି ଇରେ ବି ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁନି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଟା ଯାହାବି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ବାଇ ହାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ as if you are writing you are going to write the mains ରାଇଟ୍। ଯାହାବି ଅପସନାଲ ଅଛି ଯଦି ମେନ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସରିଗଲା ପରଠୁ ନେଇକିନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରହିବ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିବ। ସେ ଡ୍ୟୁରେସନରେ
ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରିବେ ଅପସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏସେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଦେବେ ଏସେ ପଢିବା ପାଇଁ, 1 1.5 ଘଣ୍ଟା ଦେନ୍ ଆପଣ ପୁରା ଟାଇମ ଆପଣ ଅପସନାଲ କୁ ଫୋକସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଜନ ବିଂ କି କଣ ହଉଛି ନା ଓପିଏସସି ରେ ଅପସନାଲ କୁ ନେଇନା ଟିକେ ବାଇସନେସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ ଟିକେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି, ଆମେ ତାକୁ ମନା ବି କରିପାରିବାନି ଯୋଉ ଜିନିଷ। ସୋ କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅନକନଭେନସନାଲ ଅପସନାଲ ରହୁଛି, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଲିଟରେଚର, ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନକନଭେନସନାଲ ଅପସନାଲ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ କନଭେନସନାଲ ଅପସନାଲ ସହିତ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଲାଇକ ପିଏସଆଇଆର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ। ସୋ ଯଦି ତାଙ୍କ ଏଜ ରେ ଆମକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଆମର ଅପସନାଲ ହଉଛି ଆମର ୱେପନ। ତ ଆଉ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରାମାୟଣ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ। ଯେମିତି ମୁଁ କହେ, ଯଦି ଟପର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ତାକୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେଟା ସର୍ବେ ସର୍ବା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନୋଟ୍ସ ଟା କେହି ଜଣେ ମୋର ବି ଅପସନାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବି ସେୟାର ବି କରିଦେବି, ଦେନ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେ କମ କମ ଜିନିଷ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ମୋର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମୋର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଟାଇମ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଆସିମିଲେଟ କରିଦବ। ହଁ ମାନେ କିଛିଟା ଆଡଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଛି, ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା କି ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବା ଯେ ଏକ୍ସାମ ହେଲାନି କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ, କ୍ୟାରିୟର, ଲାଇଫ, ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମିତି କଥା କହୁଥିବେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡିକିନା ଟିକେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମେନ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଯିବ, ତ ସେ ଟାଇମରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ବି ସମୟ ଥିବ, 2-3 ମାସ ଯାହା ବି ସମୟ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ନିଜର ଅବଷ୍ଟାଲ ଟାକୁ କାମ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କରିପାରିବେ, ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ ନୋଟ୍ସ ନିଜର ସବୁବେଳେ। ସୋ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦେयर ଇଜ ଅଲୱେଜ ସ୍କୋପ ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ପଚାରିବେ, ହୁଏତ ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ପଢାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସି ମାନେ ଟିକେ ରହିଗଲାଣି ପାଠର। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ପଢା ପଢି ହଉଛି। ତ ସେଇ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଯଦି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନ ଆସିବ ତ ଇଭେଣ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଛରେ ରହିଯିବ। ସବୁବେଳେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏକ୍ସାମ ରେ ସିଏ ହିଁ ଜିତେ ଯିଏ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଏଫର୍ଟ ଦିଏ। ଯୋଉ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା କି ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିକି ଦିନକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ମିନିମମ୍, ତା ତଳକୁ ଯିବନି। ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ନିଜ ସହିତ କରିବେ। ଯଦି ଯୋଉ ଯିଏ ବି କରିଛି ଏ କମିଟମେଣ୍ଟ ନିଜ ସହିତ, ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବି ଯେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ପ୍ରୋସେସରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ବି କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛିଟା ପିଲା ଏମିତି ଆମ ସହିତ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଠୁ ପିଲା ହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା 4 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, 4th ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏଥର ବି ହେଲାନି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇକିନା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ 4 ଥର ଯାକ ମେନ୍ସ ଲେଖିକିନା 4ଟା ମେନ୍ସ ଲେଖିଲେଣି, 4 ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲେଣି, ଫିର ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉନି, ଫିର ବି ସେ ପ୍ରିଲିମ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ଅଟକୁଛନ୍ତି 4 ଥର ଯାକ। ସୋ ଏମିତି ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବି ଲାଇଫରେ ଆସେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ଆମେ ସେଇ ବୋର୍ଡରେ ଥିଲୁ, କଥା ହଉଥିଲୁ। ତ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲାନି, ଏକ୍ସାମ ତମର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଲାନି, ପୁଣି 10 ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ତମେ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମରେ ବସ, ତ ସେ ଟାଇମରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କେମିତି ଥାଏ? କାରଣ 4 ଥର ପ୍ରିଲିମ ଦବା, 4 ଥର ମେନ୍, ଆଣ୍ଡ 4 ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେମିତି ତମେ ଏଟା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ତମେ ଭାବେ ଯେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ବସିକି ପଢିବି, କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ବସିକି ପଢିବି, ମତେ ପଢିବାର ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥଟ୍ସ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମେନ୍ସରେ ଯେମିତି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ସେଡ୍ୟୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସୋ ଡିସ୍କସନରେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଡିସ୍କସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଡିସ୍କସନ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଆଉଟକମ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ 4ଟା
10-15ଟା ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ତ ସମସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି କିଛି କଥା ଥାଏ, ତ କିଛି କିଛି କଥା ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଉଟକମ୍ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଥରର ଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଥାଇକିନା ଠିକ ଠାକ ରାଙ୍କ ଆସିଲା ଏଥର। ଅଦରୱାଇଜ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଥର ଇଭାଲୁଏସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ଯେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କାହାଠୁ, ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କି କାହାଠୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ, ତ ବହୁତ ଏଥର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ଟା ଆଗକୁ ବି ବଜାୟ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ବି ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ରେ ବି ରହିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ବି ରହିବ। ସୋ क्वेश्चन को अप्रोच करवा होची बहुत बड़ टास्क एंड क्वेश्चन को बुझिकी आंसर करवा होची गोटे ताठू ही बड़ मेहनत टास्क। तो सो इग्नोर करंतुनी, कीप इन सर्कल। ରାଜେଶ ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ରାଙ୍କ ପାଇଥିଲ, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରିଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ କହୁଥିଲ କି ସାର୍ ଏଣ୍ଟାର ନୋଟ୍ସ ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ ମେନ୍ସ ଲେଖିଛି, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ମଡ୍ୟୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ସରେ ବି ରାଇଟ୍, ସିମିଲାର ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଉଟା ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ରାଇଟ୍, ତମେ ବୋଧେ ତମେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାକି ଯୋଉମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଚରୁ, ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଟାର ନୋଟ୍ସକୁ ତମେ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ନୋଟ୍ସକୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନୋଟ୍ସକୁ ପୁରା ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏଗେନ୍ ରାଇଟିଂ କରିବା, ଏଣ୍ଡ ଓନଲି ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍, ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଦେବା एंड ताको लाइक प्रॉपर्ली इभालुएट करबा, तापर एमती VST देबा भी पड़ नथिला राइट, नोट मेकिंग अगेन कोना दे जीरो रू स्टार्ट करबा राइट, एटा भी तुम पई ए वर्ष ही इंप्लीमेंट करथिले राजेश। हाँ एकदम ठीक कथा। कारण लास्ट टाइम जो अटेम्प्ट रे फर्स्ट थरा जो थे मु आरएस पाइथिली 2023 रे, सेतबेले मु कि जानि नथि एंड पर्सन माने आमे इंटरेक्शन हमर हैला जेतले मोर मेंस क्वालीफाई हैला, क्वालीफाई किना मु इंटरव्यू तले गली सेतबेले हमर माने कथार्थ हैला। एंड कहले कहले जे तुम खाता जति जानि जे तुम खाता एमी एई जगह तुम फ्लॉज रहूची, तो ए सब जगह बहुत जगह तुमको बहुत किछ काम करिया को अछि, तो किछटा कारण पे तुम ठीक अछि हेई जाईची, रैंक लिस्ट भीतर आ जाईची, इट्स अ गुड थिंग। माने फास्ट कहय बोले माने इवेंचुअली माने टेक्निकली फास्ट अटेम्प्ट रे ही क्लियर करबा एग्जाम उच माने गोटे बहुत बड़ काम, बहुत माने बड़ अचीवमेंट। एथर जेमती रहिला सब जगह नोट्स सेमती निजे बनेइबा, लास्ट थर जेमती नोट्स बनेइथिल सब जगह माने एते माने स्कैटर्ड हेके थिला, एते ऑर्गेनाइज्ड नथिला, एंड अप टू द डेट जेमती प्रेजेंट जेमती ओपीएससी रो डिमांड रहूची से हिसाब रे नोट्स नथिला हमर। तो एथर तो देली तो गोटे टिके ये रहिला, माने टिके बर्डन रहिला, जेतु एग्जाम में प्रिपेयर भी करियार अछि विद इन वीक रे, मंडे संडे रे एग्जाम भी दबार अछि, देन नोट मेकिंग एंड सब जिनस भी चलेबार अछि साइमल्टेनियसली। सो निजर दिनटा को सही हिसाब रे मु डिस्ट्रीब्यूट करथिल, सो दैट कि किछि जिनस मो द्वारा माने न रहि जाउ। एंड ए सब सेक्शनल टेस्ट सरिला परे ही जॉब माने जॉब रे जॉइन कली एरे कर साइला परे परे VST तो दवा पे टाइम नथिला, किंतु जो सब नोट्स हम सेक्शनल टेस्ट रे 12टा कि 13टा टेस्ट हमर लिखिथिली माने प्रैक्टिस रे, तो सेथिर बहुत कि जिनस मु पाई जाइथिली जे स्किलटा पाई जाइथिली। ओके मते कोन कोन करियो को अछि, मोबाइल लिमिटेड टाइम अछि, सो से टाइम रे मते केमती बेस्ट यूटिलाइज करियार अछि। आ जो जगह रे मोर पोस्टिंग हेतिला सेठी मु नेटवर्क रो प्रॉब्लम बहुत सेठी फेस कर, सेठी क्लासेस भी रेगुलरली जॉइन करी हुए ना, बहुत स्ट्रगल करिया को पड़े। एंड ऑफिस रो आसीकी पढ़ा पढ़ी करबा सी गोटे अलग प्रकार थाए, ऑफिस रे बहुत कोऑपरेट करंती जे सर जांतु ऑफिस ठीक अछि हम देखि दो आपण जाई पढ़ा पढ़ी करंतु। सो आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू माय कलीग्स माने सामो सांगरे थिले, माने जो ऑफिसेस मु जाईची सब ऑफिसेस रे मते कथा कहंदी जे नाही आपण जाई पढ़ा पढ़ी करंतु, ध्यान दियंतु पढ़ा पढ़ी पई, तो आपण भलो स्कोप अछि, आपण यू आर वेरी क्लोज, तो आपण पाई परिबे। सो सेमानक पई मु आल्सो ग्रेटफुल जेमाने मते हेल्प करथिले, तांको पई तांकर भी जर्नी रे गोटे बहुत बड़ अवदान अछि सार को परी सेमती थिला। हां सार को से कथा कहबी जे नोट्स एथर पूरा मोरी मु नुआ ही बनैथिली, स्टार्टिंग रो सोसाइटी हे गला, देन जस्ट सोशल जस्टिस, गवर्नेंस टू सम गवर्नेंस, देन ही एंड पॉलिटी तो ठीक ठाक अछि, देन एथिक्स रो भी टू वेरी एक्सटेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, ए सब नोट्स माने बहुत कि सब नोट्स माने पुराना नोट्स मु देखिली, एंड ए सब जिनसर प्रेजेंट रो फॉर्मेट देखिली, मत लागला यार कि
ମୋ ନୋଟ୍ସ ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମାନେ କହନ୍ତିନି ଡୁबତେ ହୁଏ को तिनके का सहारा होता है। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନି କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନି, ମେନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ 22 ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ନହେଲା ଦେନ୍ ଆଇ ଥଟ୍ କି 23 ରେ ମତେ ଆଟ୍ ଏନି ହାଉ ମତେ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋର ନହେଲା ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହବ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ବସିବିନି। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିଦି ନେଇକିନା ପଢିଥିଲି ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି, ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ କିଛି ବି ମୁଁ କରିଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ତ ସେ ଟାଇମରେ କୌଣସି କୌଣସି ନିଜେ ଏମିତି ଘରେ ପଢିଲେ ଏକଲା ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ବିନା କାହାର ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଏନ କରିଥିଲି ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ମତେ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସବୁ କିଛି କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓବିୟସଲି ନିଜକୁ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସଂଘର୍ଷ ଟା ନିଜର, ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ନିଜର ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ନୋଟ ମେକିଂ ହଉ, ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ହଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉ, ପ୍ରିଲିମ ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜବରେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ନୋଟ୍ସ ରା ସବୁ ଯାକ ଅପଗ୍ରେଡ କଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ନିଜେ ପଢିବିଲିନି। ମୋର ନୋଟ୍ସ ପଢିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସବୁର ଅଫିସ ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲାଣି, ସେ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଏତେ କାମ କରିବନି ଏଇ ଇଏରେ। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଟିକ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିନିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବି ଇଏ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା ସେଠୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ, ମେଜରଲି ସେଇଥିରେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି ଆମେ ନୂଆ ଡାଇମେନସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଙ୍ଗେଲ ରୁ ଭାବିବା, ରାଇଟ? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ୱିଥ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଣିକି କେମିତି ପୁରେଇବା, ରାଇଟ? ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ସ୍କିଲ୍ସ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ୍ସ ଥିବ। ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆମେ ତମ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ରାଇଟ? ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସ୍ଲଟ୍ସ ଦଉ, ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରୁ, ଏଣ୍ଡ ସେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା, ଏଣ୍ଡ ତମେ ତାକୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଲେଖିବା। କାରଣ ସେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନୋଟ୍ସ ପୁରା ତମେ ମାନେ ନିଜେ ରାଇଟ କରେକ୍ଟଲି ସେମ୍ ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ ହିଁ କରୁଥିଲ। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିଲ, ଏକ୍ସାମ ଆସିଲା ପରେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଥିଲ, କରେକ୍ଟ? ସୋ ହଁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା। କାରଣ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ରନିଂ ନୋଟ୍ସ ବି ମୁଁ ବନେଇଦିଏ। ହାତରେ ପେନ୍ ଧରିଥିବି, ଯେକୌଣସି କିଛି ବି ପାଇଲି ଗୋଟେ ଟପିକରେ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ପଇଲା, କିଛି ଜିନିଷ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମଏସଏମଇ ଉପରେ କଥା ଚାଲିଛି, advantages, characteristics, limitation, examples, schemes, whatever it is, ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ମାନେ ମାନେ ଇଏରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ମାନେ ଲାଇଭରେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି। ହାତରେ ଯାହା ପଇଲା ଲେଖିଦେଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି କିଛି ନା କିଛି ତ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଡିସନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ କରିପାରିବି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେବେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାର୍ ମଡେଲ ଆନ୍ସରଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି କମ୍ପାଇଲ କରିକିନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସୋ କି କ୍ଲାସରେ ଆମର ଯେମିତି ରାତି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ଡିସ୍କସନ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ, ସେମିତି ରାତି 1:30, 2ଟା, 4ଟା ବି ହେଇଯାଏ। 4ଟା ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସାର୍ କେମିତି ଆସିକି ବସନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 5ଟା 6ଟା ପରେ ବି ପୁଣି ସେମିତି କ୍ଲାସ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା, କ୍ଲାସରେ ପଢା ସହିତ ସେ ନୋଟ ମେକିଂ ବି ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପଢାପଢି ବି କରୁଥିଲୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମାନେ କିଛି ସମୟରେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା ବି ଆପଣ ଭିଜିବଲ ହେଇପାରିବ, ହବ। ଯାହାର ବି ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଟା ପଡୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ଦିନ, କାରଣ ମେନ୍ସ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ମ୍ୟାଟରରେ ଆଟ ମ୍ୟାକ୍ସ 70% ଲକ୍ ହେଇଯାଏ, 70 to 80% ଲକ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଭଲ କହିବି ଥିବେ, ଆପଣ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବି ଥିବେ, ଷ୍ଟିଲ ୟୁ ଆର ଲିଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ। ତ ସେଠି କିଛି କହିହବନି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅରକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କଥା, ଯେମିତି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆଭାଲ ବହୁତ ଜିନିଷ, ମିଡିଆଭାଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁ, ଓଡିଶାର ହେଇଗଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଇଗଲା, ଓଡିଶାର ଯାହାବି ହେଲେ ଆମେ କଭର କରିକି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମିଡିଆଭାଲ ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିଜ ରହିଲା, ଗଜମା ଗଜପତି, ସବୁର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିନିଏଜ ଟା ରହିଲା, ଯୋଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କାହା ପରେ, ଧରୁଛ ଆମର ଯେ ମାନେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲିନିଏଜ ଟା କଣ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ଟା କିଏ ଥିଲା, କାହା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ସକ୍ସେସନ କାହାର ସକ୍ସେସର କିଏ ଥିଲେ, ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁରେସନ ରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ଇକୋନୋମିକ କଣ ଥିଲା,
ट्रेड एंड रिलेशंस देन हमरो एक्सटर्नल अफेयर्स कोन थिला ए सब जिनिस मन रखियाटा टिके बहुत कष्ट होई जाय किंतु प्रिलिम टाइम रे जोटा कि हम इग्नोर करि दो किंतु मेंस टाइम रे करि हुएनी बहुत सिलेक्टिवली से मन लिखि दैछन्ती एई डायनास्टी रो हमको माने डिटेल दे लिखि दैछन्ती आ ताकू इग्नोर करि कि जिबा मींस फिक्सिंग योर ओन लेग सो सेति पय गोटे भलो सार गोटे टेम्पलेट टाइप रो हम गोटे सार बनेइथिला बहुत भलरे कहिथिले जे एमती ए फॉर्मेट रे तुम गले तुम ए इंसटा एमती बेटर वे लिखि दे परिबो ठीक अछि किंग जड थिले तो ता माने कुहाउथिला जे ठीक अछि तांकर टाइप रे गोल्डन एज थिला गोल्डन एज माने तांकर माने गोल्डन एरा थिला माने पैटर्नाइज माने पैटर्नालिस्टिक थिले सब प्रजानुरागी थिले सब्जेक्ट्स मानक पय भलो भलो काम करथिले भलो भलो काम माने कोन ट्रेड एंड कॉमर्स रे भलो थिबे मिलिटरी अचीवमेंट्स भलो थिबो एक्सटर्नल रिलेशंस ताकर भी भलो थिबो देन हमरो जो देन हमरो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट करिकिना टेरिटरी ऑक्युपेशन भी करूथिबे तो देन हमर रिलीजियस भी पैटर्नाइज पे थिबो आर्ट एंड कल्चर ए सब करथिबे जदी ये थिबो जदी प्रजा को आर्ट एंड कल्चर रे भी ये थिबो तो जदि मंदिर बनेबा कि टेम्पल आर्किटेक्चर कि कोनोसी आर्ट फॉर्म को पैटर्नाइज करूथिबे कि कोनोसी डांस फॉर्म को पैटर्नाइज करथिबे सॉन्ग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक हे गला सबू मिसे किछि लिखितले गोटे क्वेश्चन नो कंटेंट रेडी हे गला किछि भी न जानले आ सेथरे गेलो मैक्सिमम जेंति आर्थर भी पढितिला भी गजपति रो बोते गगना गजपति रो भी पढिची आ मींस खारबेल रो भी पढितिले महाजमी रे 2023 रे खारबेल रो भी क्वेश्चन आस्तिला तो एसो जिनस को हमको पढ़िया को भी पड़ियो जदी प्रीलिम टाइम रे इग्नोर करि भी देइछे तो एसो टाइम रे करिया पड़ियो ज्योग्राफी तो ठीक अछि हमें हिस्ट्री रे ज्योग्राफी रो मैपिंग को आनी केमती यूटिलाइजेशंस करबा जो स्किल्स जोडा कि तुमको यूनिकनेस जेडा ज्योग्राफी कथा दले पढलेनी तो गोटे कथा हो जे जीएस 1 ता हां पढलानी तो कहि हो जीएस 1 रे बहुत पिलांकर स्कोर्स बहुत कम जाए इवन सुमित आपण हैंड रेज करछन मु कहि दउ छी हमें कथा आपण देन हिस्ट्री जीएस 1 रे बहुत पिलांकर स्कोर भी कमी जाए लेस देन 100 भी आसी जाए तार कारण हो जे हिस्ट्री बहुत गुडे सब जो हमर जो डायनास्टीज रो जो सक्सेशन थिला सेटा टिके मने रहेनी पिलांकर एटा लिखि परंदिनी किंतु स्कोर टाको संभाली हो जदी आपण ज्योग्राफी रे मैपिंग टे कर दोचंती हिस्ट्री रे भी इनफैक्ट जो क्वेश्चन पडुची ताकू डायनास्टी रे देखै देबे साइड रे ओडिसा मैप रे रफली एमदी बनेगी ना एई जगह रे आपण थिला जयति देन जजाति रे सोमवंशी थिले एई जगह रे तांगर जो जाजपुर थिला कलिंग नगर थिला एई जगह थिला तांकर थिला तापर पटरे बंगोपसागर लग देले हमर बे ऑफ बंगाल को लग देले महोदधि तो जना पड़ला जे ओके से टाइम रे तांको कहतला सो दैट कि से जानिबो जे मोर देन इंफॉर्मेशन या पाखरे एक्स्ट्रा एडिशंस भी किछटा अछि सो से बेसिस रे किछटा मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स भी फेच करि हबो ज्योग्राफी क्वेश्चन माने डायग्राम मस्ट मिनरल्स करूछथि तो मिनरल्स देखै देबे गोटे जगह रे मैप पड करिना ए जगह रे बॉक्साइट हे गला मैंगनीज हे गला आयरन ओर हे गला कोल हे गला ए जगह रे इंसो अछि मार्किंग करिना साइड रे तर लीजेंड्स बनै देबे ए जगह रे एबीसीडी एक करिना ज्योग्राफी क्वेश्चन मींस मैपिंग मस्ट जदि अपन ज्योग्राफी रो टेस्ट भी हबो 15 टा रो 14 टा क्वेश्चन ने जहां भी हेले गोटे ना गोटे एटलीस्ट डायग्राम रखिबे ही रखिबे करिके तो देयर मार्क सेठी फेच हबो भलो एंड इंफॉर्मेशन द आपण पर रही होई सोसाइटी ठीक अछि कंपैरेटिवली इजी अछि हेई परिबो हिस्ट्री ज्योग्राफी ओडिसा ओडिसा पार्ट भी गेला इंडिया पार्ट भी गेला ओ सोसाइटी पार्ट टा टिके आपण बहुत आपण फेच कर दे परिबो ज्योग्राफी एंड सोसाइटी पार्ट रो बहुत उडे आपण जीएस 1 ने फेच कर दे परिबे आर्ट एंड कल्चर ठीक अछि अल्प अछि पोर्शन किंतु एथरो ओडिसा पोर्शन ने बेसी ओडिसा पार्ट रे थरो बहुत माने फोकस कर देथिले 2024 रे ए सेंती हे कि हमर एटा रहिबा आपण एंती संभाली परिबे पेपर टा को बेटर वे रे निश्चय जे राजेश जी कहउतले हां राजेश जी कहउतले जे तुमको कंटेंट रे भी अपडेट करिवार अछि राइट लास्ट टाइम ज्योति सर आसी सेमन कहउतले जे तुमको टेस्ट भी लिखबार अछि कंटेंट भी अपडेट करिवार अछि एंड दैट इज टू बोथ थिंग एंड हमको गोटे साइकोलॉजी भितर बाहरिबार अछि जे हमको जो डायनामिक क्वेश्चंस को हैंडल केमती करिवो फॉर दिस पर्पस तुम राइटिंग करले गोटे स्किल्स आसीबो एंड हम जेंति कहउचंती आज रो टाइम रे ट्रेडिशनल राइटिंग आउ होनी कारण ओपोनेंट मानकर राइटिंग बहुत जेंति अधिक
एंड जो मानकर राइट राजेश आम जमी तुम भी नुआ नुआ जमी कहते राजेश तुम 2 पेज लिखुच इट्स नॉट पॉसिबल तुम 2 ରୁ 3 पेज पर्यंत नेल एंड गोटे टाइम कहते सर लास्ट ईयर जमी एमएसएमई क्वेश्चंस मुझे लिखी जो वर्ष रैंक पाई और ए वर्ष मुझे लिखला बेलू जो कंपेयर कर हेल एंड हेवन डिफरेंस जोटा कि रियल एग्जाम रे जो डायनामिक क्वेश्चंस आसला तुम हैंडल भी कल कहीं जो टेम्पलेट फॉर्मेट वाला आम जमी करूँ करेन्ट टाइम रे से तुम टाइम भी करूले तार यूटिलाइजेशन से तुम रिगोरियसली लिखिबू एंड मोस्टली राजेश को पचार कलिग्स अच्छा एकाडेमी रे मु सब तुम सेशन रे से कथा कहे जे अपोनेंट दोज हु आर रैंक होल्डर्स इवन से बसिले भी रैंक नहीं बिकज से ना हाथ एत बढ़िया सुंदर और एत बढ़िया सुंदर ना जब खाता न पढ़ले भी मार्क दब कंटेंट सेमती लिखती अपोनेंट यू कैन चेक आम आज जो 50 पेज कंटेंट 3 घंटा लिखु ना से टाइम भी हो ना कि धीरे धीरे डेभलप कर राजेश को नुआ नुआ हो भी नाला आम से कहला 3 नंबर 4 नंबर टेस्ट राजेश 50 पेज लिखार स्किल शिखिले से जो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करवा केमती करवा कारण से राइटिंग नथिला प्रीवियस अटेम्प्ट रे सेति तो ए वर्ष बेटर रैंक एक आसिला रिजन्स तुम पचार कलिग्स भी अच्छा जो मैंने सिंगल अटेम्प्ट रे बसिक रैंक नहीं जाइछंती कहीं रिजन्स कोन से माने एते सुंदर लिखिबे एते स्पीड रे लिखिबे वी कैन नॉट बीट देम राइट राजेश हाँ एग्जैक्टली मुझे गोटे कथा माने कहियो जाउथि से प्रॉब्लम हला जे माने नो ऑफेंस टू एन इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन बहुत माने भलो माने रेपुटेशन अछि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन दैट इज ए इंस्टीट्यूशन माने इटसेल्फ अ फैमिली तांकर ओयूटी माने पिला तांकर एमिति अछि जे पिला माने बसिले माने से माने मेंस से माने क्लियर करिया सुनिश्चित मींस एग्जाम क्वालिफाई होबा न होबा दैट इज डिफरेंट थिंग किंतु मेंस से माने कहि कि नेबे कारण से जो स्किल टा राइटिंग रो स्किल टा तांका पारे सेटा अछि सेमती मोर जो फ्रेंड सान जो कलिग कथा कहउतले माने मो सते बे अछंती सी लिखिए तांकर नोट मेकिंग स्टाइल देखि मु आश्चर्यचकित एते सुंदर नोट मेकिंग तांकर से करंती से क्लास रे आमे से बस्तिबो से जो हमर जो लेक्चर जे आसन जे पढैया को से कहि चलथेबे हम तो लिखि पारेनी ठीक अछि किछि किछटा पॉइंट्स लिखि दियो किंतु से डिक्टेशन वाइज सब जिंस को डॉक्यूमेंट कर देथिबे ओके एडी आरो तीर मारि कि एंड डायग्राम करिवा माने से खाता गोटे देकिन गोटे से खाता गोटे मैगजीन कर देवा कथा गोटे नोटपैड एथा सो एमिति जदि आपण ओपोनेंट जदि लेखुछन तो डेफिनेटली इंप्रेशन तो इवैल्यूएटर सेठी होई जिवो जे एते सुंदर लेखि जदि माने कंटेंट भी थिबो दियो मार्क्स तो भलो स्कोर अछि तांकर जीएस पेपर सुराटे सब बहुत बढ़िया स्कोर अछि किंतु तांकर टिके प्रॉब्लम हे गला तांकर ऑप्शनल ले जेतु तो ऑल्दो तांकर टिके से एग्री ऑप्शनल थिला किंतु एग्री ऑप्शनल ले पिला बहुत किछि भलो काम माने बहुत गुडे काम कर देई छंती जे काम से करि नथिले बोली सेत में तांकर थरो रैंक तांकर ये गला देन केते 26 ना 27 मार्क्स तांकर कमी गला मेरिट लिस्ट एसोस सही ऑप्शनली तांकर प्रॉब्लम कर दिला इवन लेस देन 200 तांकर ऑप्शनल आसी गला 90 केते 90 गोटे रे 101 से 191 इफेक्टिवली तो जहां दिने ऑप्शनल को जगिबार अछि और जो ओपोनेंट राइटिंग सब बेले कहै छी देखन तुम ओपोनेंट कोन करछथि आ जो माने से क्रैक भी करथिले राजेश को से इंटरव्यू भी एथर आस्तिले राइट एतिक रे भी से इंटरव्यू जाइछन बिलो ऑप्शनल से काना जीएस टा सी सेमान को राइटिंग मु भी इंप्रेस हे गली इन तितिखा करछ हम ग्रुप रे भी थिले राजेश एते फास्ट एते सुंदर से माने 50 पेज लिखि नेबे मु कॉपी देखाए तितिखांकर कस्तुरींकर समस्त देखाए से माने ओयूटी पिला बसिले मतलब रैंक नै कि जिबे मतलब इंटरव्यू जीवाटा जीवे इंटरव्यू जीवे कहीं कि ना सब बहुत पढ़ी सुनिश्चित हो कारण से राइटिंग एते सुंदर एते बढ़िया एते स्पीड आमे आज रो टाइम रे भाबो 20 पेज लेखुना आज भी टेस्ट 5 नंबर टेस्ट भीतर हम जदी 8टा क्वेश्चंस लिखिबा 7टा क्वेश्चंस लिखिबा देन तो रियल एग्जाम रे तो ओपोनेंट को चेक करबा ना जो राजेश पी से कथा कहउथु एकेडमी रे सिंती भरी भरी की पिला देखुछन से आ इवन तांको से मु जे भी कनेक्ट करली से कोडी कोचिंग नै नांती से कहला मु केबे जानि ही ना जे नो कोचिंग अछि पढुचंती पिला मु भी जाम घरे बस की पढी पाई जाई किछि नै डायरेक्टली एग्जाम रे लेखन्ते से एते सुंदर लेखन्ते तितिखांगर जितले आसिले मु देखिले तां कॉपी एते सुंदर एते स्पीड रे लेखुचंती मतलब इमेजिनेशन करि परिबे ना हमें जो एंटायर जो वीडियोस हमें करूचंती घंटा रे वीडियो हार्डली 40 मिनिट सार देथिबे से माने नोट्स मेकिंग करके आ ताकू से माने रिवीजन करके पळांती राजेश सर हमें थिलु 70 जण थिलु बा 72 पीपल थिलु सेठी एकेडमी रे 15 जण ओयूटी रु 15 जण ओयूटी रु नॉट फॉर ऑप्शनल तांको स्किल्स भी अछि तांको स्किल अछि हां मु ऑप्शनल कथा भी गोटे ठीक अछि गोटे साइड रख दउछि किन तांको स्किल अछि मु तले पचार हमें तले कथा हेता हो मोर से कलीग सहित जे कोन एमति हला
କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ନା ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଥିବେ କହିବେ ଯେ ଏତିକି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଫୁଲ ନ କରୁଛ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତିକି ପେଜ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏତିକି ମାନେ ଏତିକି ୱାର୍ଡସ କି ଏତିକି ପେଜେସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲେଖିବାର ଅଛି। କହିଲେ ଓକେ, ଦେନ୍ ମେନ୍ସ ତ ହଉଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ର ହି ଟେଷ୍ଟ। ନା ଓପିଏସସି ରେ ବି ସାମ୍ନା ଲୋକ ସେମ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ନାଇଁ କି ରାଜେଶ, ଯେ ତମକୁ ସାଇକୋଲୋଜି ତାଙ୍କର 50 ପେଜ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଙ୍କୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ହଁ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦରକାର, ବହୁତ ଦରକାର ଏଠି। ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସଜେଇକିନା ସୁନ୍ଦର କରିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଦେଖ ସେ ଇଭାଲୁଏଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ମୋର ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ କିଛି କୋଚିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି, 101 ନା କେତେ ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଠିକ ଠାକ ତାଙ୍କର ମାନେ କେତେ ରାଙ୍କ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ତ ଯାହାବି ଲୋକ କହିଲେ କିଛି କୋଚିଂ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆସି ମାନେ ଓ ଥିଲେ ଇଏରେ, ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନା କଣ କେମିତି କୋଉଠି କଣ ସେମିତି ନୋଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ ପାଇକିନା ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ ର ୟୁଜି ଟାଇମ ର ଥିଲା, ୟୁଜି ପିଜି ଟାଇମ ର ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ଟିକେ କମ୍ପାଇଲ କରିକିନା ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ବସିଲେ ଓଆରଏସ୍ ନେଇକିନା ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। ତ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆଜି ଭଲ ପରଫର୍ମ ମେନ୍ସରେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା, କାରଣ ସେମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେମିଷ୍ଟର ଟାଇମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟୁଜି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ୟୁଜି ପିଜି ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ହାତରେ ପେନ୍ ଧଇଲେ ଖାତା ଉପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଚାଲିବ, କିଛି ଅଟକିବାର ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଧଇଲେ ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାତା ଫୁଲ ଦେଖୁ କିନା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମକୁ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଉ ଆମେ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ନୋଟପ୍ୟାଡ ଯୋଉ ଥିଲା, ରାଜେଶ ଯୋଉ 4 ପେଜ ର ଆମ ରାଇଟିଂ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବା 3 ପେଜ 15 ମାର୍କ ଲେଖିବା, 4 ପେଜ 20 ମାର୍କ ଲେଖିବା, ମୁଁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ହୁଏ ସେମାନେ 8-10 ମିନିଟ ଭିତରେ 4 ପେଜ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଗ୍ରାମ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଦେଖିଲେ ମାର୍କ ଦେଇଦବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ କଥା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବି ସହମତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିଛି, ସେ ଖାତା ପିଲା ନେଇକିନା ବି ଜେରକ୍ସ କରି ରଖନ୍ତି ଏକାଡେମୀରେ। ଯେହେତୁ ଯେ ଆଉ ମାନେ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡିଂସ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚରର୍ସ ମାନଙ୍କର, ତ ୟାଙ୍କରି ଖାତା ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଜେରକ୍ସ କରି ରଖନ୍ତି ଯେ ଏ ଖାତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ହେଇଛି ଡିକ୍ଟେସନ। ସୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓପିଏସସି ର, ତ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେଣି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଦରକାର। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ହିଁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଧୀରେ ଥିଲା, ଧୀରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏବେ ଗଲେଣି ଏଥର। କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟକୁ ଏବେ ଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ହବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଷ୍ଟେଟସ କୋଟା ବି ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋ କମ୍ପିଟିସନ ତ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବି ଲେଭେଲ ଅପ୍ କରି ଯିବା। ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ରାଜେଶ ଆସିଗଲେଣି ମାନେ ଆଫ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆଜିର ଟାଇମରେ ଯଦି ଏମିତି ରାଇଟିଂ କରାଯିବନି ହୁଏତ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ନା ବାହାର ବିଲକୁଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମୀକୁ ଯାଉଛ ଦେଖୁଛ ଯୋଉମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛ ଠିକ। ବାକି ଯିଏ ଯାହାର ସ୍କିଲ୍ ସେ ବୋଧେ ଜିଏସ୍ ନ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜିର ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଲେନ୍ଦି ରାଇଟିଂ ବା ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଲେନ୍ଦି ତ କହିବିନି, ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରାଇଟିଂ ବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା, କିଛି କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ୱିଥ୍ 4 ପେଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, 3 ପେଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଗୋଟେ ରିଡେବଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ସେଟା ହେଲେ ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ସେତିକି ନହେଲେ ହୁଏତ କମ୍ପିଟିସନ ଟଫ୍ ହବ ଆଉଟର ସାଇଡରେ। କାହିଁକି ରାଜେଶ ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ରାଜେଶ ବି ଲେଖୁଥିଲେ ସାର୍ 2 ପେଜ ତ ଲେଖୁଥିଲେ, 3 ପେଜ ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲା ସାର୍। ଦିନେ ଦିନେ ରାଜେଶ ଯେତେବେଳେ 8 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ 50 ପେଜ ଭରି ଭରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇସାରିଛି। ହଁ ସାର୍ ଠିକ କଥା। ପଡିଲାନି ଯେ କେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା। ସୋ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଲାଗି ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ କେବେ ନା କେବେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲିଫ ଥାଏ यार କେବେ ନା କେବେ ତ ହେଇ ହିଁ ଯିବ। ଏତେ ଟ୍ରାଏ କଲିଣି ତ କେବେ ନା କେବେ ତ ଲେଖି ଦେବି, କରି ହିଁ ଦେବି। ଆଉ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ହେଲାନି 25 ପେଜ ହେଲାନି, ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ 30 ପେଜ ହବ, 25 ପେଜ ଯାଉଛି 30 ପେଜ ହବ, 30 ରୁ 40 ହବ, 40 50 ହବନି କଣ ପାଇଁ। ଯଦି 50 ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲାଣି ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଡେଭଲପ କରିବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଏନରିଚ କରିବା, ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିଛି ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ହବନି, ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଏବେ ଦରକାର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ପଚାରିବ ଏତେ ଡାଇନାମିକ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି, 12ଟା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏକ୍ସାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୁଁ ଜିଏସଟି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପଢିଲେନି ନା ସାର୍, ସେଇ ଆମେ ପଢିବୁନି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଆମର ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆଉ କରିଛନ୍ତି ବି ସେଇ ସେମାନେ। ସ୍କିଲଟା ଡେଭଲପ। କାରଣ ସେ ଟାଇମ ଟା ମତେ ଟାଇମ ମିଳେନି ନା ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇମରେ, କାରଣ 3-6ଟା ଏକ୍ସାମ ବସି ଟେଷ୍ଟ ବସି ଲେଖିବା, ଦେନ୍ ଅଫିସ ବି ଆସୁଥିବା,
ତାପରେ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ହବ ଆଉ ଇଏରେ ତ ମୁଁ ଟାଇମ ମିଳୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ନୋଟ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିମ୍ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୁଟ୍ ଅପ୍ ହଉଛି ତ ପେରିଫେରୀରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିନା ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖି ଦେଇପାରିବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବି ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆରେ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମତେ 500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମତେ ଏନଫ୍ ହବନି 500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ଯାଇଥିବି ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଆସିବନି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଘୋଷା ବଳଦ ଟାଇପ ର କଥା ହେଇଯିବ କି ଏମିତି ଜିନିଷ ଥାଉ ମାଇଣ୍ଡରେ କି ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯିବ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତ ଜବ ରେ ଆସିଗଲା ପରେ ତ ଆଉ ଶିଖିବି ହବନି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜେଶ କୋଉମାନେ ବି ଆ ପୂର୍ବ ଥର ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଡିସନ କରିଦେବି ଯେହେତୁ ତମେ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିଲ ତା ପୂର୍ବ ଥର ବି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାକ୍ ବି କରିଥିଲ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଏତେ ପଢିବାର ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ହାର୍ଡଲି ଆମେ ଟାଇମରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ହାର୍ଡଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିଥିଲେ ଡନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଦୁନିଆରେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଗଭର୍ନେନ୍ସ କରିବା ଏଥର ଆସି ବି ଥିଲା ଡାଇନାମିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଭେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଇ ଶିଶୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ବାଲା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ହୁଁ 1 hour ହୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ମତଲବ जो स्किल्स राइट आम से रिलेटेड किसी भी आसो कारण थीमेटिक वाइज पढ़वा इज मोर इंपोर्टेंट कहीं तुमको लिमिटेड पढ़वार अच्छे मल्टीपल अप्लाइड कर से सेंस को लेकिन ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ তুমি ରାଜେଶ ହୁଁ ଯେମିତି ହୁଁ କୁହନ୍ତି ହଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ର ଏକ୍ସାମ এটা তুমি କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି କଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ କେବଳ କହିବ ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢିଦେବି ହବନି ତମେ ଡେଭଲପ କରିବ ରାଇଟିଂ କରିବ ଫିଚର୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବ ତା ରିଲେଟେଡ ଆସିଲେ ତମେ କେମିତି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଠି ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ ହବ ହୁଁ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି Yes, ଜଣେ yes. ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିଥିଲେ ଜଣେ କିଛି ପଚାରିବେ ବୋଲି ବୋଧେ ସୁମିତ ବୋଧେ ହଁ ବୋଧେ ରଙ୍ଗଲି ହେଇଥିବ ଓକେ ବୋଧେ ହଁ ଓକେ ହଁ ବୁଝିଲ ହଁ ତ ସେଇ କଥା ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଯୋଉ ମାନେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଡେଭଲପ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କେମିତି ଠିକ ରେ ବୁଝିପାରିବା କି ନେଇକି କାରଣ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯୋଉ GS3 ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଥିବ ଆଉ GS4 ର ବି ସେମିତି 3 4 ସେମିତି ହିଁ ଆସିବ ତା ଭିତରୁ ବୁଝିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି ଆଉ କଣ କଣ କେତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ବି ଇଏ କରିବାର ଅଛି ଆଉ GS4 ବହୁତ ମାନେ ବଡ ମୋଟା ଖାତା ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ 64 ପେଜେସ୍ ର 72 ତ ରାଜେଶ ହଁ, 72 ଆଉ ପିଲା ଫିଲଅପ୍ ବି ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ ମାନେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀକି ବି ହଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମେ ଲେଖିଛୁ ପୁରା କାରଣ ସେଟା ଲେଖିବାର ସ୍କିଲ୍ସ ସେ ସ୍କିଲ୍ସ ତମେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ବୋଧେ କସ୍ତୁରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ମାମା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜଣା ନାହିଁ ହଁ ତ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସେ ସେସନରେ ପେନ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ଓକେ ଓକେ ସୋ ପେନ୍ ର ବି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଥିଲି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ କି ତମେ ଲେଖିବ 72 ପେଜ ପିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଇଗ୍ନୋର କି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ GS4 ରେ ବହୁତ ପିଲା मतलब ଅଟକିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ହଁ ଏଥର ପୁରା ରାଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଇବିଛନ୍ତି ମାନେ ଟପ୍ 20 ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର GS4 ରେ କେତେ ମାନେ ଡବଲ ଡିଜିଟ ସ୍କୋର ଆସିଛି ସାର୍ GS3 4 ରେ ହଁ 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 ଆସିବ मतलब ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲ ନା मतलब ଟେମ୍ପଲେଟ ବାଲା ଯୋଉ କହୁନେ ତମକୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ବୁଝିକି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ବହୁତ ଜଣ ରିଲେ କରନ୍ତି ଆଜିର ଟାଇମରେ ବି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ GS4 ପଢିଦବା ହବନି ୟୁପିଏସସି ର PIQ ପଢିକି ଯିବା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବନି ଆସିନି ଏ ବର୍ଷ ଆଟଲି ଆସିବ ନ ଆସିବ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେୟା ନୁହଁ ଏକ୍ସାମ ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜିର ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଅପଗ୍ରେଡିଂ କଲେଣି ତମକୁ ସେ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ବେଟର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲେ ହିଁ ଫ୍ଲୋ ଆସିବ ଜେନେରେଟ ହବ ତମେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ 72 ପେଜ ଆଉ ସେଇଟା ବି ପିଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଟାଇମରେ ଯଦି ଆମେ ମକରେ 5ଟା ପେଜ କି 15ଟା ପେଜ ଲେଖିକି ସବମିଟ କରିବା ତ ଲାଭ ନୁହଁ ନା ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଆଣିବା ମକ୍ ରଟିବାନି ରଟିଲେ କରିପାରିବନି ଏଥିକ୍ସ କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବନି ନା ଏଥିକ୍ସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଡାଇନାମିକ ପୁରା ଡାଇନାମିକ ପେପର ଡାଇନାମିକ ବହୁତ ପିଲା ଅଟକେଇ ଦେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୋଧେ ପେପର ସବମିଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆସିଛି ଅପସନାଲ୍ସରେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରେୟାରଲି ଆସେ ତାଙ୍କର 306 ମାର୍କ ଆସିଛି ଅପସନାଲ୍ସରେ ଦିଟା ପେପର ମିଶିକି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିକ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସୋ ଜଣେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ 4ଟା ଟେଷ୍ଟ ଗଲାଣି ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହଉନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହବ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ହଁ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ ମୋର ମନେ ଅଛି 22ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ ଦେଇଥିଲି ହେଲାନି ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ସ ତ ମେନ୍ସରେଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଠି ଜଏନ କରିନା ଲେଖା ଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଇନିସିଆଲି ମୋର ବି ସେଇ 5ଟା 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରେ ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକିନା
ଯେତିଟା schedule थिला क्वेश्चन टे आगे क्वेश्चन पेपर टाके फिल अप कली माने सब जा क्वेश्चन टाके सारिली देन सेकंड अटेम्प्ट जेतले देली जेतले सेतले पूरा अवश्य प्रिलिम हेई नथिला किंतु गोटे कॉन्फिडेंस आसीगला जे ओके क्वेश्चन मु अटेम्प्ट करि परुछि एति कॉन्फिडेंस हेगला देन आगु मते इंप्रूव करियार अछि देन 2023 रे जेतले आसिली तो से टाइम रे मते आउट के इंप्रूव कली मोर कंटेंट रे सो दैट कि नोट मेकिंग नोट वेरिया टिके बनैली सो दैट कि नोट पढी कि ना एटलीस्ट मु एग्जाम रे बसे नोट मेकिंग करी ना टिके एग्जाम रे तले बसिली अवश्य सेतले कंटेंट बहुत कम थिला किंतु जति लिमिटेड कंटेंट जति ठीक ठाक जति मार्क आसी परिबो सेति रे मु लिखि देई जाय सो दैट कि एटलीस्ट मार्क टा एवरेज मार्क आसी ही जाऊ एंड 2023 रे तो हम कहबी सब जाक मोर जीएस 1 2 3 4 120 रो 125 भीतर स्कोर थिला सेतले तो किछि नाही धीरे धीरे से आंसर हबो प्रथम आंसर मतलब हम करथिली तो आंसर तो टोटल हो ही नथिला देन आंसर हैला देन मैंने आंसर लिखिली तापर कंटेंट क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हैला 2024 जे लास्ट अटेम्प्ट हैला जदी क्वालिटी डेवलप हे जे सो दैट कि आंसर फॉर्मेटिंग रे मु चेंज कली राजेश so आमे that लास्ट is टाइम भी जेतले 23 रे जाइथिलो मु कहितले राजेश मे बी तुम जीएस रे 8 अधिक स्कोर आसीबनी 120 100 एति रेंज रे रहबो आसीबोनी किंतु हाँ जेतले एथरा देलो मु कोन कहितले एथरा राजेश रैंक आसो भलो रैंक आसीबो कारण जो सेंस आमे कहउतले जेला तुम डेवलप करि सारथिले सेतळको हाँ एथर मोर लास्ट तरफ टार्गेट करथिन मोर सबुठ खराब फोन हेतला जीएस 2 रे हम्म एंड मु भाबिली जे एथर मते जीएस 3 मते एथर बेटर मते करिवार अछि मिनिमम टार्गेट कली जे 145 तो मते आनिवार अछि ये रे बट एती तो गलानी किंतु जीएस 2 रे ठीक ठाक आस्थिला मोर स्कोर एथर ये रे 130 समथिंग आसी 131 समथिंग हो आसी और 3 2 रे एंड गोटे पेपर गोटे सेमती सो टार्गेट गोटे मेकिंग गोटे करंतु येटा टार्गेट टा जहाँ भी ले ये थी जो कथा कहूथिले जे चारटा क्वेश्चन एमती इंक्रीज हो नै सो डोंट पैनिक आपण प्रथम थर जे दउचनी से जिंस हबो धीरे धीरे इंप्रूव हेई जिवो एंड से कहले जे प्रथम फ्रॉम 7 क्वेश्चंस इन फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन 10 सी इम्प्रूव क्वेश्चंस इन सुमिता टेस्ट इम्प्रूव टाइम करिसेंती से कथा से कहउचंती जे हां इंप्रूव इनिशियली हेई धीरे धीरे करी इम्प्रूव करिसेंती सो से जिंस की मतलब हेई जिवो प्रोसेस रे गले ना मु तो कहे हेई जिवो एंड द ब्यूटी राइट मु कहूची जे आमे आज 7 दिन पढ़ी कि जदी टेस्ट लिखि पारना आगुर आमे इमेजिनेशन करछंती केवल मॉक को रट्टी की जीवा से जिंस बंद करियो सिमति नु आमे जो अंडरस्टैंडिंग नेले आंसर केमती फ्रेम करिवा को वे रे जीवा राइट आफ्टर दिस टॉक ऑफ राजेश आई विल like in the presence of Rajesh I will tell some framing in front of him राइट तुम जानी पारिबो जे जिंस किमती तुम सेमान भी प्रोटेक्ट करथले तुम भी करथले जोटा तुमको सिखाए जिंदा में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देखुथिले से क्वेश्चंस को नेकी तुम केते मल्टीपल वे रे यूज करिवो सिमिलर वे रे तुम जानिबो जे धीरे धीरे तुमको से अंडरस्टैंडिंग आड़ को जीवा को पड़िबो एंड राइटिंग पई जो पेन कथा कहउथिले भी पिला पचारथिले राजेश जो पेन तुम लास्ट टाइम सजेशन करथले ग्रुप रे बे पोस्ट करछि तुम भी अच्छो ग्रुप रे मु सो कहि दउची देछि एबे जो पोस्ट करछि तुम चेक कर दो राजेश देछि राजेश ग्रुप रे हां हां देखि दे बिला हाँ सेम पेन राजेश ही सजेस्ट करथिले पेन जेति मु मेसेज करिछि से राजेश को पेन एटा थले यूनिबॉल वाला यूज करथिले से बट इट्स वेरी कॉस्टली जो मन फाइनेंशियल टिके कंस्ट्रेंट अछि चारटा कि पांचटा चारटा मोर चारटा पेन हे गला पूरा मेंस टा सो हे गला हे जिवो जदी देखन ट्राई करंतु जदी मु कहबी जे सब पेन रो गोटे गोटे सा जो सजेशंस अछि सब पेन रो गोटे गोटे नै आसंतु आनी कि देखंतु सैंपल टा कोथरे बेट माने आपनकर माने आपनकर हातरा कोथरे फ्री हे पड़ुछि सो दैट कि बस सेतर हैला तो ताकू ही चलंतु ए जो कंज्यूम जो सर जो मेसेज जो कर देले तो एथरो आनी कि ट्राई करंतु गोटे गोटे पेन जोटा हैला वेरी गुड बहुत बढ़िया सेतरे स्टिक कर दिबे सेतरे मेंस रो माने मॉक टेस्ट भी सेतरे दियंतु एंड रियल एग्जाम भी सेतरे लिखिबे ना ना पायलट भी V5 टा V5 नहीं 7 को जाओ 5 टा बहुत खतखतिया चले राइट सेटा करिवोनी पेन टा भी बहुत बेटर करे इवन इमेजिन करिवोनी एग्जाम हॉल रे पेन रो बहुत वेटेज रहउची एंड इवन दो पिला 3 टंकिया पेन रे भी लिखि पाइछन सिमती किछि इश्यूज नै तुम जोथरे कंफर्टेबल करो हां किंतु मैटर करे तुमरो राइटिंग स्पीड बढ़ाए सब किछि करे इवन पेन हां आराम से बट अगेन तुम हेई परिवो सिमती किछि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नै किछि रूल्स नै सेमती बस गोटे जे माने गोटे माने जेतु 6 घंटा हमें लिखिबा तो माने सेमती 6 घंटा लिखिबा माने रैम्पेंट माने स्पीड रे जदी लिखिबा माने बिना कोनोसी ब्रेक रे सती से हाथ जदी माने पेन हबो तो सेति पई तो गोटे अटेम्प्ट तो खराब हे गेला ना गोटे वर्ष तो 3 टंकिया गोटे पेन पे जदी अटेम्प्ट खराब हे छि भाबंतु
ଆପଣ କଷ୍ଟ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଲେ ଦେଖ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ ରନିଂ ରେସ୍ ରେ ଦୌଡୁଛ ନା ଖାଲି ପାଦରେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ଦୌଡ଼ିବେନି କି ଦୌଡ଼ିବେ, ପିଲା ଜିତିବେ ଦୌଡ଼ିପାରିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିବକର ବା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡୁଛ ନା, ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଗୋଡ କାଟିବନି, 5 କିଲୋମିଟର ରନର ଟା ଆଉ ପେନ୍ ହବନି, ଅପୋନେଣ୍ଟ ବି ପାଇବ, ରାଇଟ। ସୋ ପେନିଂ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏ ପେନ୍ ରେ ଲେଖିଲେ ହବ ସେମିତି ଭାବନି। ବାକି ନିଜ ନିଜର ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ପେନ୍ ଯୋଉରା ସଜେସନ ରାଜେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓପିଏସସି ର ଯୋଉ ପେପର ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଖସିକି ଚାଲେ, ରାଇଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତମ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ। ୟୁପିଏସସି ର ଟପର୍ସ ମାନେ ବି ସଜେସନ କୁହନ୍ତି ଯେ ପେନ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର। କରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ଯଦି ତମେ ଟେଷ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଛ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଏ ଯୋଉ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ, ଗୋଟେ ପେଜ ଯୋଉ ରାଇଟୋମିଟର ଯେମିତି ରହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ପେନ୍, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ସେଥିରେ ଲେଖନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ, 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପେନ୍ ରେ 2ଟା ପେନ୍ ନେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଏନଫ, ପୁରା ଏକ୍ସାମ ପୁରା ସରିଯିବ 9ଟା ଏକ ପେପର ଇଏ ହେଲେ। ବାକି V5 ଯୋଉ ପେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା 0.5 mm ର। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। 0.5 mm ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ପେପର ଯୋଉ ଆସିଛି ପେପର ସେଥିରେ ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟିକେ ୟୁଜ ହୁଏ। ଫ୍ରିକ୍ସନ And ଯଦି ଇସ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ହୁଁ, ଟିକେ ହୁଁ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯଦି ଲାଗିଲା ତ ମାନେ ପେପର ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପକେଇବାକୁ ପଡେ, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହୁଏ। ହଁ V7 ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ V7 ଟା ଲିକ୍ କରୁଛି ଇଏଟା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲିକ୍ କରୁଛି। ହୁଁ, 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 ହୁଁ। V7 ଟା ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ କାର୍ଟ୍ରିଜ ବାଲାଟା ଆଣିବେନି, ବିନା କାର୍ଟ୍ରିଜ ବାଲାଟା ମାନେ ଯୋଉ ନନ୍ ରିଫିଲେବଲ ବାଲାଟା V7 ଟା ହିଁ ନେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, V7 ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ଉଡି ପେନ୍ ୟୁଜ କରନି, ସେ ଯାକ ନା ସେ ପେପର କଣ ଯୋଉ ରାଜେଶ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଜଣଙ୍କର ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହାତରେ ପୁରା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଣ କହିବା ସେ ସ୍ୟାହି ଲାଗିକି ହଁ ପେପର ଉପରେ ଛପି ମୋରି ଯାଇଥିଲା। ପଛ ପଟେ, ମୋରି ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ସିଏ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଫ୍ଲେୟାର ସମଥିଙ୍ଗ କଣ ଏମିତି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ପେନ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଭୁଲିଗଲା ପେନ୍ ଆଣିକି, ସେ ହାତ ସାରା ପୁରା ଇଙ୍କ ହେଇକିନା ଯେମିତି ପେପର ପେପରରେ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଏମିତିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏମିତିଆ ମାନେ ଚାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁନି ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ। ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ କହିକିନା ଆଉ। ଦିଜ ଆର୍ ସଜେସନ୍ସ, ମାନେ ଏମିତି ସଜେସନ, ହାର୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ। ମଧୁସ୍ମିତା ଯେ ଥିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ 14, ସିଏ 3 ଟଙ୍କିଆ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ଲେଖି ର୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାଇଟ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ଭଲ। ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମଇଦାନକୁ, ଭଲରେ କାହିଁକି ଯିବାନି, ସେମିତି କିଛି ରିଜନ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ବେଟର ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ରାଇଟିଂ ଉପରେ କାମ ବି କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ରାଇଟିଂ ଉପରେ କାମ ବି କର, ପେନ୍ ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ। ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ହେଣ୍ଡି ହେବା ଭଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପେନ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ। ସୋ ରାଇଟ ସେପଟେ ଠିକ କଥା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସାମ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ ଦ କି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ଯେ ଫେଲର ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ଆଡକୁ ନିଆଯାଏ, ମାନେ ନେବା ଦରକାର। ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଏମିତି କେମିତି ଚାନାଲାଇଜ କରିବ, ରାଜେଶ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା, ରାଇଟ, ରାଜେଶ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ବି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବୁ, ସକାଳୁ ସେମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବେ, ସପ୍ତାହ ସାରା ନୋଟ୍ସ ବନେଇବେ, ରବିବାର ଦିନ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ୱିକ ର ସ୍ଲଟ ଚାଲିଥିବ। ସିମିଲାର ୱେରେ ତମକୁ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ସି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିମ୍ ସିଲାବସ ପଢାନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମକ୍ କରିଦେବା, ମକ୍ ଭିତରେ କଭର ଅପ୍ କରିଦେବା, ସେଇଠି ସେ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ ହୁଏନି। ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଆମେ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏମଏସଏମଇ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ପଚାରିଲେ କେମିତି କରିବା, ତ ସେ ସେନ୍ସ ପିଲା କହିବେ ଯେ ଆରେ ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲାନି, ସେ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ ଭିତରୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖିବା, ଅଲଗା ଲେଖିବା, ଯଦି ହବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମକୁ ହେଇଯିବ, ସ୍କିଲ୍ସ ଆସିବ, ରାଇଟିଂ ହବ, ଏକ୍ସାମ ର ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ରାଜେଶ ଯେମିତି ସେୟାର କଲେ, ତାଙ୍କ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଡେମୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଏଲାଇନ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଯୋଉଟା ଅପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ତମେ ଯାହା ସହିତ ଲଢିବ, ଦେନ୍ ଆମେ କୋଉଠି ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବା, ସଜେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା, ରାଇଟ। ଏବେ ଆମର ସେଇ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର କାମ ଏଠି। ଜଣେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ନ ପଢିଲେ ବି ମେନ୍ସରେ ବଢିଆ ସ୍କୋର ଆଣିବେ ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି। ସ୍କିଲ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବା। ଇଭେନ୍ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଭାଇ ପାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଜେଶ ଜିଏସ୍ ରେ ଏତେ ବି ମାର୍କ ଆସିବନି ତମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛ, ତମର କାହିଁକି ନା ସେ ରେଞ୍ଜ ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବ, ବିଫୋର ଆଗରୁ ହିଁ କହିଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହିଁ ଆସିବ, ଗୋ ଫର ଇଟ୍। କାହିଁକି ନା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉଥିଲା, ରାଇଟିଂ ର ସେ ସେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆସିଲା ବି ସେମିତିଆ ର୍ୟାଙ୍କ। ସିମିଲାର ୱେରେ ତମେ ପ୍ରୋସେସକୁ କାମ କର, ଏଗେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଯାଅ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ ହବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି, ରାଜେଶ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବ, ସେମ୍ 12ଟା ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ସିଲାବସ ଏଭ୍ରି ବିଟ୍ ତମେ ସାରିଥିବ ନା, ତମକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ ହବ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ବିଫୋର ଏକ୍ସାମ୍ସ 5 ଟାଇମ୍ ସିଲାବସ ପଢିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜେଶ ଜବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଭିଜନ ଟା କେତେ ଇଜି ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ତମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ଡାଇନାମିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାରେ କାମରେ ଆସିବ। ସୋ ସେଇଟା ରାଜେଶ
So anyone? एकदम ठीक कथा sir, हाँ हाँ ठीक कथा। हाँ। So same things guys. राजेश ଆଉ କିଛି କହିବ? Sir, ठीक कथा। Okay. हम तो बोलने सर एते समय 11 11:30 ହେଇଗଲାଣି କ୍ଲାସ୍ पे जी ନାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହବାର ଥିଲା। ମେ ବି ଥିବାର ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ସଜେସନ କାମରେ ଆସୁ, କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇ ସାରିଥିଲି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ତମେ ଅଛ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଜେଶ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି କହିଦିଏ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେସନ୍ସ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖୁ, ଟପିକ୍ସ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓପିଏସସି ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ, ରାଇଟ୍, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲେଟ୍ ମି ସେୟାର ୟୁ ଦ ପେପର 3, ରାଇଟ୍? ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠି ମେନସନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ବିକଶିତ ଭାରତ ପେପର 3 ଇଜ ଭେରି ଡାଇନାମିକ। ପିଲା କୁହନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସେନି, ଯଦି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସେନି ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲାବସ୍ ରେ ନଥିଲା। ଗୁଡାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଦେଖ, ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଲା ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ନେଇପାରେ, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ କଣ ସିଲାବସ୍ ରେ ନାହିଁ? ହଁ, ତମେ ସଲଫର ଏମିଶନ କୁ ଆଣିବ, ଏଇ ପଲ୍ୟୁସନ ତ ସିଲାବସ୍ ରେ ମେନସନ ଅଛି। ବାକି ଏଟା ଆପ୍ଲିକେସନ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ ଅଛି। ସିମିଲାର ୱେରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ डायनामिक पेपर 3 ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେମାନେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିସ, ଏନଭାयରमेଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏଟା ବା ସିଲାବସ ରେ କାଲି ଅଛି ଦେଖଉଥିଲି। ଆମକୁ ଷ୍ଟାଟିକ ସିଲାବସ ବି ପଢିବା, ଡାଇନାମିକ ଉପରେ କାମ କଲେ ତ ମନି ମୂଲ ଏ ଉପରେ ବି ଆମେ ଖେଳି ପାରିବା, राइट? जो आम जमी कहते जे मतलब स्पेस डेब्रिज कौन आ काम तो पर करवा, पिला कहते अरे इमती क्वेश्चन पढ़ुची सिमती मॉक टेस्ट घोष प्रैक्टिस करके जाओ, सिमती पर डेवलप कर, मेन है बेसिक तो रेडी कर। लाइफ स्टॉक क्लियरिंग कौन सिलेबस रे नहीं? सिलेबस आम से देखुं किए सिलेबस डिकोड करुँच कि सिलेबस जो बेसिक रिक्वायरमेंट अच्छी आम ओपीएससी रो लाइफ स्टॉक क्लियरिंग मेंशन है, एनिमल रियरिंग से तो सिलेबस अच्छी बोली तो क्वेश्चन फ्रेम करथिला, इरिगेशन अच्छी बोली तो सब क्वेश्चन फ्रेम करथिला ए वर्ष। सो स्टाटिक छाड़बानी किंतु डायनामिक ऐड करवा। एंड वन मोर थिंग जेतेबेले आमे कहबा ए वर्ष सब वन ऑफ द टफेस्ट तो कहबे गोटे अप्लाइड क्वेश्चंस कहबा, दैट टू बी कोन थिला जे इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, लेट मी रिफ्रेम इट। ओके, सो ए क्वेश्चंस थिला इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ए क्वेश्चंस, जोठी आमे कहूतिले गोटे मिनिट, एटा सल्फर एमिशन कोडे गला, इथेनॉल ब्लेंडिंग ए क्वेश्चंस थिला इथेनॉल ब्लेंडिंग क्वेश्चंस, राइट? सी ए टाइप रो क्वेश्चंस एथर पड़िला, पिला कहबे सर ए टाइप रो क्वेश्चंस पड़छ, हमको इनती प्रोबेबल क्वेश्चन इनती घोषि कि जीव, घोषिले हबो ही नहीं, जणा नहीं ना कोन पचारिबे। सपोज इमेजिन करो ताकू से ईवी इंडस्ट्री पचारिबे एथर, इथेनॉल ब्लेंडिंग जगह से यदि पचारिबे ग्रीन कोन एथला सेमीकंडक्टर मिशन अछि सेटा पचारिबे, राइट? से जदि सेटा को छाडी कि से यदि पचारिबे जे ना सेमीकंडक्टर नहीं एथर न्यूक्लियर किछि गुडी नुआर अछि, न्यूज रो अछि, सो जणा नहीं ना ईवी को पचारि देले कोन करबा। इन प्रोबेबल तो एटा प्रोबेबल जोटी कि एमती करिबे ना गोटे टॉपिक्स रो पाखा कि 500 600 क्वेश्चन हे जिवो, सिमती करा जाय नहीं। सी लेट्स आमे जो कहंते जे तमे आपको केमती स्ट्रेटेजिकली करिवो, काहे ना इथेनॉल ब्लेंडिंग गोटे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सो थिंक लाइक दैट। जिनस मु सब बेले भी कहे, राजेश तांको टाइम रे भी कहतली, एवरी कौन कहि परिबा न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल, थिंक लाइक दैट। न्यू टेक्नोलॉजी, एवरी न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल, एटा प्रीलिम्स रे अप्लाइड हबो, मेंस रे अप्लाइड हबो। जदि ए सेम जिंस को तुमको जदि मु एठी कहबी, राइट, दिस इज दैट कहबी गोटे गोल्डन फ्रेमवर्क, राइट? तमे जीवो एग्जाम हॉल को, राइट? ए जिंस मझे मझे कराए तांको टाइम रे भी, राइट? तुमको भी पार्ट ऑफ प्रोसेस थिला। जस्ट ए मिनिट, तमे कौन करिवो ना इमतिया केस रे देखो ए क्वेश्चन जेतले आसीबो, तमे कौन करिवो तार सब बेले गोटे थीम तीनटा ही जिस थो, सिग्निफिकेंस मागी थिबे, चैलेंजेस रेडी करिवो, आउ थो वे फॉरवर्ड, मतलब सॉल्यूशन स्टेप्स। सिग्निफिकेंस रे तमे डायरेक्टली जीवो, इट्स वेरी यूनिवर्सल पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? जोटी आमे न्यू सेक्टर न्यू इन्वेस्टमेंट दोथबो, एटा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, से ईवी इंडस्ट्री रो हो, से इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, बा से सेमीकंडक्टर मिशन हो, डायरेक्टली पुट दिस फ्रेमवर्क, डायरेक्टली ताको जस्टिफाई करबा क्वेश्चंस को अनुसार मागिछि। इंडिया मागले इंडिया रे मागिबा क्वेश्चन, जदि से मागिछि इथेनॉल ब्लेंडिंग ओडिसा ने इंडिया मागिछि, जे नॉर्मल मागिछि तो नॉर्मल दे दी चलेबा। सो एटा हला कोन एनी सिग्निफिकेंस यू कैन पुट इट, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ से जदि कहबा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एनी
राइट इथेनॉल ब्लेंडिंग जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कौन होची कौन नहीं राइट एनी रिन्यूएबल एनर्जी रो जो सेक्टर आसिला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ईवी इंडस्ट्री हो से सेमीकंडक्टर हो बा जा हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द सिंपल कीवर्ड्स तुम कोठी भी पोर्ट्रेट करबो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमर फोसिल जो कहउछंती पेट्रोल जो यूज करछंती ताथरे लाइफ साइकिल एमिशन टा रिड्यूस हेबार लागिछि मिनिस्टर ऑफ पीएनजी रिपोर्ट से कहउतला जदि सेटा ईवी इंडस्ट्री हिजु ताला हम चेंज करि परिबा जे ईवी इंडस्ट्री जो फोसिल फुल रे सेम जिंस लिखिबा से सेमीकंडक्टर मिशन से गले तार जो यूजेस को ने इंडिया रे चेंज करबा किंतु एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कॉमन फीचर्स राइट जदि से रूरल डेवलपमेंट कथा इज ताकू भी आनी परिबा इनोवेटर आमे कहबा इनोवेशन ड्राइवर रो कथा कहउछंती रिसोर्स टू द रेवेन्यू मतलब इमती जदि कहउछंती किछि स्टार्टअप अछंती टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट थ्रू हम इनोवेशन को प्रमोट करि परिबा डन सेटा बेसिक सिग्निफिकेंस जते तार सेक्टरल सेक्शन को जिबा राइट किछि सेक्शन जिन हम कहबा साइंटिफिक कोन इकोनॉमिक कोन सोशल कोन एनवायरमेंटल फैक्टर कोन राइट ए जो थ्रू रे तुम कोन भाबुछ क्वेश्चन जिमती पडिथिला ए क्वेश्चन भी सिमती भांगिथिले लंबा कर दिथिले से माने कहिथिले जे ए जो साइंटिफिक कोन इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ले कोन अछि राइट तार चैलेंजेस भी मागिछि राइट आउ सी कोइ अल्टरनेटिव कोन हे परबो चैलेंजेस जदी अछि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आसीबो ना क्लीन एनर्जी आउ कोन सॉल्यूशन हे परबो सब टॉपिक्स रे इमिति ही आसीबो आमे कोन कहतले गोटेला सिग्निफिकेंस जोटा मागिछि जो डिस्कस द साइंटिफिक और इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन दैट इज द सिग्निफिकेंस पार्टिकुलर कर देला चैलेंजेस मागिला मतलब चैलेंजेस सब टॉपिक रे तीनटा ही पार्ट पाइबो तांको सब बेले मु से ही कहि जो तीनटा पार्ट मागिछि एटा 15 मार्क क्वेश्चन 5 टा पॉइंट देबा 5 से 5 टा पॉइंट कोन होबो तमे भी जान नथबे एग्जाम हॉल रे मु कहली ना एवरी अनलिमिटेड न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल যদি আমি কইবা সিগনিফিকেন্স রে मतलब साइंटिफिक रे टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़े राइट बेटर आउटपुट दबो लेस इनपुट सब टेक्नोलॉजी रे से ईवी इंडस्ट्री रे हो से सेमीकंडक्टर मिशन रो सब जस्टिफाई कला को देखे परबा इथेनॉल रे ऑक्सीजन कंटेंट जो रहउची नॉर्मल लॉजिकली भाबिबा से एग्जाम हॉल रे मतलब से ईवी इंडस्ट्री गला जो बैटरी रे बैकअप्स दोची राइट इनते किछ भाइ परबो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रे किंतु ओडिसा रे मागिले ओडिसा रे से एंगल को भाबी जस्टिफाई करबा रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन रो कथा हम कहउचंती जोटा कि आमे कहउचंती से रिप्लेस करबो जो स्कैड इनपुट्स को जेतिका मनकर E20 जंदी इथेनॉल ब्लेंडिंग रे यूज करउचंती से रिप्लेस करछि कोन 1/5 मतलब 5th ऑफ द पेट्रोल विथ इथेनॉल रे सिमिति देखिबो ईवी इंडस्ट्री जो एफिशिएंसी को देखै परबो कार्बन रिडक्शंस रो कथा सबुठी आसीबो राइट एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज करो वेस्ट यूटिलाइजेशन जो कथा हम कहउचंती मतलब कॉमन साइंटिफिक प्रोसेस रे जदि हमें अगेन इकोनॉमिक एंगल रे भाबिबा राइट हमें इंपोर्ट रे सेविंग करि परबा इन्वेस्टमेंट क्रिएशन करि परबा जद कि हमें कोन कैपिटल बिल्ड अप करि परबा कैपेसिटी बिल्डिंग करि परबा जेमति क्लीन एनर्जी हे पला जेमति इथेनॉल ब्लेंडिंग हे गला तार जो पॉलिसीज आसीबो साथ रे हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करि परबा ओडिसा रे जेमति एटा मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अदर एग्जांपल थ्रू रे भाबी परछि राइट जेमति भाबो जो टॉपिक जेमति मागिथो तुम सेमति सजेई परबो एठी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से परबो इकोनॉमिक रे सब इंडस्ट्री रे एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रे से एआई भी कला ना से एंगल रे भाइ परबा राइट जदि हम कहबा फार्मर इनकम यस मतलब ठीक अछि फार्मर जेतु इथेनॉल वाला ब्लेंडिंग रे पाइ परला जदि आउ कोन सेक्टर हे परला फार्मर इनकम कोन रखि अन्य किछ रखि परबा सिमिलर हला जे कोन जे प्राइस स्टेबिलिटी मतलब सब न्यू टेक्नोलॉजी आसे ड्यू टू रिप्लेसमेंट पाइ पेट्रोल रो प्राइस बढ़ी गला बोल तो इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब इथेनॉल वाला कि हमें अन्य किछ डीजल बायोडीजल को जाउछंती प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक एंगल रे भाइ परबो सोशल एंगल रे भाबिबा राइट जिन हम कहि परछंती इंक्लूजन रो कथा राइट जिन मतलब एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द ग्रुप्स राइट इमती किछि एबे भी इंडस्ट्री आछि सब सेक्शन रो लोक जिमती नै परिबे चलै परिबे सिमती गोटे कॉस्ट इफेक्टिव आसे सोसाइटी एंगल रो भाइ परिबो पब्लिक हेल्थ रो कथा रीजनल बैलेंस रो कथा कॉमन फ्रेमवर्क पुट करो एनी टॉपिक रे ना यू विल एबल टू फ्रेम द आंसर राइट अगेन चैलेंजेस को मुटकी जाए राइट एडी हला कोन कोन चैलेंजेस अछि एनवायरमेंटल एंगल रे भाबिबो ना मतलब गोटे रिसोर्स एफिशिएंसी को प्रोडक्ट ए सब कीवर्ड्स राइट हम कोनते ए कीवर्ड्स को पोर्ट्रेट करबो ना एग्जांपल को चेंज करबो दैट्स इट पुनी जे कहउछंती किछि अपॉर्चुनिटीज राइट जदि कहउछंती किछि बेनिफिट्स मागे बा अपॉर्चुनिटीज मागे कोनोसी बा न्यू टेक्नोलॉजी रो से इथेनॉल ब्लेंडिंग हो बा जो भी टॉपिक्स रे हम सेठी कहि परबा गोटे ग्रोथ इंजन भला से काम करे गोटे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कथा कहउछंती राइट हम कहउछंती इनोवेशन रो अपॉर्चुनिटीज दोछि राइट इंक्लूडिंग सिमती रीजनल डेवलपमेंट भी आनी परिबा सबुठी आनो राइट ए सब स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज रही थाए सबु न्यू टेक्नोलॉजी सिमती चैलेंजेस कोन कोन हे पारे भाबो सबु टेक्नोलॉजी रो गोटे कॉमन चैलेंजेस हला जे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक सबुठी यूज करिवो से ईवी इंडस्ट्री कोन नहीं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग रे कोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली हे परिबो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मे नॉट बी ग्रो फास्टर एज द अडॉप्शन सब टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर मिशन पे तमे इंफ्रास्ट्रक्चर नथिबो ईवी इंडस्ट्री पे भी नथिबो सी मतलब किछि भी नुवा टेक्नोलॉजी आसीबो ना से इंफ्रास्ट्रक्चर बटन लागी द कॉमन फ्रेमवर्क चैलेंजेस तमे जीवो एग्जाम रे पोर्ट्रेट करबो ताको जस्टिफाई करबो करंट सिचुएशन सहित एटा ला आईक्यू टेक्नोलॉजिकल गैप सबुठी अछि एनी न्यू टेक्नोलॉजी राइट एआई आसला समस्त कोन यूज करि परछंती ना जते बेले ईवी इंडस्ट्री हबो समस्त थोड़ी ना टेक्नोलॉजिकल जो गैप रहउची राइट सो दैट इज द मेन थिंग गोटे हम कहू डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी में भी वीक हे जाउची से जकरे स्किल डेफिसिट सबुठी कॉमन राइट
स्किल डेफिसिट सब टेक्नोलोजी रे पाई परिबो इंक्लूडिंग दैट जेतला हम कहउछन फंडिंग क्रंच राइट आमे जो कहि परिबा जे हमर जो फंडिंग प्रॉपर्ली हेई परिबोनी सब टेक्नोलोजी नुवा टेक्नोलोजी रे अधिक फंडिंग दरकार एमएसएमई सेक्टर रे भी फंडिंग दरकार फंडिंग क्रंच डायरेक्टली फ्रेमवर्क डायरेक्टली पुट करो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अछि राइट रेगुलेटरी आमे को रूल्स रेगुलेशंस रो बात कहउछंती राइट फिर फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस जो होछि ताथुर आमे रिड्यूस करबा गोटे इन्वेस्टर रो कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करछंती से एनी गोटे लैंड पावर एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे जो हमरो डिले होछि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सब डिले हेबार लागछि से रेगुलेशंस अनसर्टेनिटी सबुठी पाइबो से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पाओ ओडिसा रे भी गुडा केस रहिथिबो इंडिया रे गुडा केस रहिथिबो राइट सो फ्रेम लाइक दैट अगेन हला रीजनल इंबैलेंस सबुठी अछि राइट एडवांस प्रोजेक्ट में ऑफेन लाइक नियर टू द मेजर सिटी रे ही पड़छि सो मतलब मेगा सिटी मेट्रो सिटी रे जदी हला अर्बन एरिया रे किमति डेवलप करिवो रीजनल इंबैलेंस इज द मेजर चैलेंजेस रही पड़छि एंड इस वाला रेडीमेड फ्रेमवर्क जीवन लखि नेबो आ गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव तो सब एंगल रे थरे भाबिबा सब तो जानि नथिबा गोटे ब्रीफ आइडिया नै कि जीवा राइट मनकर ईवी पॉलिसी आसी नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स आसी राइट फेम हला ई टाइप हे पला पीएम गति शक्ति को लिंक करबा इंफ्रास्ट्रक्चर रे सबुठी आनी परिबो कोठी देखै परबा देन हम भाइ परबा किछि मिशंस रो कथा स्किल इंडिया कथा बा हम प्रधान किछि किछि टॉपिक जहां भी अछि ओडिसा स्किल सेंटर रो कथा कोठी भी कोट करनबो राइट अगेन जदि हम कहि परबा अल्टरनेटिव कौन है पारे अल्टरनेटिव भाबिबा से एंगल जे भाबिबा जे मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग कोस तो बायोडीजल पैम जेट्रोवा प्लांटेशंस अछि बा अन्य किछि किछि जिंस को नै कि देखि परिबा बाकी डन क्वेश्चन जेतेबेले मागे जेंति वे फॉरवर्ड कहि परिबा सब टेक्नोलॉजी रो गोटे ऑप्टिमिस्टिक आउटकम थाए कौन टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन करबा दरकार राइट आमे कंबाइन करबा ईवी सहित इथेनॉल सहित हाइड्रोजन सहित बायो सीएनजी को एंड सब तक मिक्स अप करि परिबा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन करबा गोटे फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सब यूज करि परिबो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रो कथा आमे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग करू ना चाइना ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करछन एते सबुठी फिट अवे पॉइंट्स डन एम स्किल डेवलपमेंट रो कथा राइट ऑब्वियसली बट आमे गोटे जो वर्कर मानक पई गोटे न्यू इंडस्ट्री जेतेबेले हम स्किल को डेवलप करबा सेति पई तो हमरो ओडिसा स्किल सेंटर अछि बा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कथा कहउछंती उत्कर्ष ओडिसा कथा कहउछंती सिमिति काहे कि होछि स्किल्स को इंप्रूव करबा तो कृषि विज्ञान केंद्र कथा काहे कि आछि सिमिति सस्टेनेबल जो सेफगार्ड कथा हम कहि परिबा सिंपल फ्रेमवर्क जो पोर्ट्रेट करबो डन एतिक बेरे तुम कंक्लूजन दे पारिबो आउ डायरेक्टली मु सब गोटे टेम्पलेट्स कहे जे एज रेकमेंडेड बाय सच कमिटीज जेतेबेले एग्रीकल्चर दोछ सेठी लिखिबो कोन अशोक दलबाई कमिटी जेतेबेले तमे कोन कहि परिबा जदी तमे आरंभ करूछ जदी तमे जीएस3 को पळेबो सिक्युरिटी जिवो सेठी लिखिबो कारगिल रिव्यू कमिटी जेतेबेले सोशल जस्टिस को पळेबा सेठी हम आनि दबा जे सेकंड एआरसी रो रिपोर्ट राइट सेतेबेले आउट जेतेबेले आमे जेतेबेले जाउचंती एनवायरमेंटल एंगल को सेठी आमे एनएपीसीसी बा ए एंगल को जिवो एग्रीकल्चरल एफएओ को आनि परिबा आमे कहि परिबा जो एंगल ए कमिटी ए रिपोर्ट कहउतला सिन टेक्नोलॉजी का जहा कि बेटर करले गोटे विकसित भारत स्वप्न आस परिबो सिंपल नीति आयोग ए रिपोर्ट रे गोटे इथेनॉल रोड मैप रोड तयारी करा अछि एआई रे आमे कहि दबा जे नीति आयोग गोटे रेस्पॉन्स ए फ्रेमवर्क थिला ता आंसर हे परिबो सो आंसर एमती बना जाए जो जिनस कहे सो गोटे आंसर गोटे ब्रीफ आइडिया इंट्रोडक्शन रे जिंति सब बेले कहे गोटे आमे अगेन गोटे डाटा फैक्ट रिपोर्ट रो आरंभ करबा सब इंट्रोडक्शन से तमे सिमती आरंभ करबो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ए स्किल्स तुम सिखाई थे तुम लिखिबो जेटे गोटे इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी विकसित भारत रो परिकल्पना करूछंती जेमती मन को एटा इथेनॉल ब्लेंडिंग पचला तो आमे ऑब्वियसली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किछि गोटे कहितिबो राइट ग्रीन हाइड्रोजन हे गेले आमे हाइड्रोजन मिशन रे कथा अछि एआई हे गेले नीति आयोग आनि देबा गोटे इंट्रोडक्शन एमती लिखिबा बॉडी पार्ट रो जो तीनटा पार्ट अछि ना राइट से माने जो भांगंती क्वेश्चंस को जे से माने जिमती भागिथिबे सिग्निफिकेंस मागिथिबे चैलेंजेस मागिथिबे आ उला कोन सॉल्यूशंस मागिथिबे जेति फ्रेमवर्क कहले ना आज इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काले ग्रीन हाइड्रोजन पड़िबो ना एटा एति फ्रेमवर्क पुट करबो आंसर डन दिस इज द ब्यूटी जे तमे जीवो ए जदी पढ़ी कि जाइछ वेल एंड गुड जदी पढ़ी नो एग्जाम हॉल रे हाउ टू पोर्ट्रेट जो दिस फ्रेमिंग राइट सिग्निफिकेंस मागिला ना सेम सिग्निफिकेंस सबुटी थियो साइंटिफिक जस्ट इकोनॉमिक इंपोर्ट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्रिएशन सबुटी अछि चैलेंजेस ना सबुटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक फंडिंग क्रंच स्किल डेफिसिट सबुटी तीनटा तो पॉइंट मिली गला ना पांचटा पॉइंट लिखिबार अछि सेठी बुझी परछो तो ए जिंसटा किमती बेनिफिट्स करे राइट एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज कर परबो दिस इज द ब्यूटी तमे केवल मॉडल आंसर पढ़ले जिंस फील कर परबो नै आई स्किल्स को लिखिबो जानिबो इंप्लीमेंट कर परबो एटा हला कोन कहबा ना गोटे वे ऑफ अप्रोच की गोटे क्वेश्चंस को तमे किमती करछो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस खाली देखिबो एथर पढ़िबो हाइड्रोजन मिशंस ग्रीन हाइड्रोजन में एथर पढ़िबो आउ किछि सेमीकंडक्टर मिशंस पढ़िबो देन हाउ टू डील दिस क्वेश्चंस तमे थोड़ी ना पढ़ के जाइथिबो गैस करि परबो सो सिमिलर वे रे गोटे जो कहनांती जो सिलेबस को पढ़िबा बुझिबा एंड ताको किमती भांगिबा
ତମେ ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଏଭ୍ରି ସି ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ଯୋଉ କହେ ରାଜେଶଙ୍କ ଟାଇମରେ କହେ ତମକୁ କହେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢିବ ନା ତମକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ହବ ସେମ୍ ଟେମ୍ପଲେଟର ୱାର୍ଡ ତମେ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିବ କେମିତି ୟୁଜ କରିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ମାଗିଲା ନା ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଟଲ ନେକ୍ ର କଥା କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ବା ଫଣ୍ଡିଂ କ୍ରଞ୍ଚ କଥା କହିପାରିବା ଏଇଟା କମନ ଥିଙ୍ଗସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ହିଁ ପାରୁନି ରାଇଟ୍ ତା ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେନି ଫ୍ରେମିଂ ୱାର୍କ ତମେ ପୁଟ୍ କର ଏଥର ଯଦି ପଢିବ ଇଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଧିକ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ मतलब गोटे सिमिलर जिनस को विजुअलाइजेशन करवा गोटे डायग्राम देवा कमिटी आनिबा एंडिंग केमती करबा डन ये फॉर्मेटटा ही तुमको मतलब टिके भीतर को गले लिखिबो नोट्स मेकिंग करके थरे प्रैक्टिस करले हिंदा सेंस आसीबो राजेश गाइस हाँ हां अच्छा ठीक है सर एकदम बढ़िया सर अपन डिस्क्राइब कर देले जिनसरा माने गोटे गोटे किछि आइडिया नथिबा क्वेश्चन केमती हमें अप्रोच करि परिया तो से गोटे भलो एग्जांपल कहते एटा ही हमको डेवलप करिवार अछि हम जतबे सिलेबस रे माइक्रो टॉपिक्स ऊपर काम करूछंती ना तुमको ए सेंस ऊपर काम करो तुम जे एमएसएमई पढुछ ना सी जदी काली पचारिबो मिशन शक्ति रे कोन कोन चैलेंजेस अछि बा सिग्निफिकेंस कोन देखुछ बा फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक कोन ना सेम जिंस मिशन शक्ति चैलेंजेस तो सेम ही पाइबो ना स्किल गैप पाइबो सेठी एबे कोन आसबो कोन ही पारिबो फ्रेमिंग रे हम कहि परथिबे जे हमरो जेंडर बायसनेस रो कथा हे पारिबो पेट्रियार्कल माइंडसेट रो कथा हे पारिबो राइट अगेन हमरो कहि पारिबो फंडिंग क्रंच रो कथा कहि पारिबो राइट सेम जिंस ना सी सुभद्रा शक्ति की पढ़ाओ ना सेम जिनस ही पाइबो तुम एमएसएम सेक्टर को जब सेम जिनस ही पाइबो कारण ताको जोड़ीवार अछि करंट एग्जांपल सहित तुमको करंट टाइम रे किछि फैक्ट ऊपर आइडिया छिबा दरकार राइट ताको जोड़िले तो गोटे आंसर हुए नहले तुम केते आंसर पढ़िबो एथर देखो सी इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ाचंदी ना मु इमेजिन करछि 5-6 टा टॉपिक्स कोन हे परिबो ना ईवी इंडस्ट्री गोटे अछि मते लागुछि गोटे ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस गोटे अछि मे बी मते लागुछि आ कोन इन 6 टा आंसर 6 प्रकार पढ़िबा अपेक्षा गोटे फ्रेमिंग को पढ़ी काहे पोर्ट्रेट करबानी 6 टा जगह दिस इज द ब्यूटी तुमको ये जब लेखिबो शिखिबो बेटर हबो जोटा कि हमें एंटायर टाइम पे मु से जिंस में डे 1 रो कहि आस डिजास्टर मैनेजमेंट पढुतिले ना सेम जिंस ही हम शिखितिले जे गोटे डिजास्टर से जदी से साइक्लोन हो से क्लाउड बर्स्ट हो जेते उत्तराखंड रे भी हेछि जेते बेले तुमे केरला को पळेबो लैंडस्लाइड हेतिला जेते बेले से पळेबो जदी ओडिसा को पळे आसला सेठी कहबो जे हमर महानदी रे बन्या हेतिला राइट कि हमर खनी आसी हुडुड आसी साइक्लोन मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कोन सेम साइकिल प्री डिजास्टर कोन ड्यूरिंग डिजास्टर कोन पोस्ट डिजास्टर कोन 4R रो कांसेप्ट रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन रिबिल्ड रो कथा हम कहउचंती राइट से सबुठी पुट करबो ना आंसर सरी गला ओडिसा मैप काटिबा ओडिसा रे एंगल देखबा इंडिया मैप पकला इंडिया रे सॉल्यूशन पार्ट सरला अगेन क्वेश्चंस रो अपर पार्ट जे फर्स्ट पार्ट मागितबो जे जदी हमें क्लाउड बर्स्ट करबा व्हाट आर द रीजन बीइंग क्लाउड बर्स्ट डन रीजन ता नॉर्मल दी प्रकार रीजन थे गोटे एंथ्रोपोजेनिक गोटे हमको गोटे नेचुरल गोटे एंथ्रोपोजेनिक समान राइट सब एंगल रू भाबी दीटा आंसर को लिखो देन हम आंसर को फ्रेमिंग को पळेबा डन तापे तुम दुनिया रे किछि डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़िबा दरकार नै गोटे फ्रेम को जो पोर्ट्रेट करबो सबुठी जो स्किल संडे फ्रेमवर्क भी थिबो सेम जिंस भी थिबो कोठी रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन मिटिगेशन से कथा कहउछन देन हाउ टू पोर्ट्रेट दिस थिंग्स हम जदी सेशंस करूचो लेखुचो देन डेवलप होबो एटा एग्री औ ए जिंस राइट जदी राजेश थिले बोली म कहले अगेन आको भल से सिखिबो ए जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला मॉडल रे सो ए मॉडल तुम एमती ही भाबिया को पड़िबो एग्जाम हॉल रे आ ए माने से टाइम रे सी जिंस करिथिले सेति में इथेनॉल ब्लेंडिंग क्वेश्चंस करिथिले स्पेस डेब्रिस क्वेश्चंस भी लिखथिले मनी मूल भी क्वेश्चंस लिखि के आस्थिले राइट ऑल्दो हमें डिस्कशन करि नथिलु करंट रो से टॉपिक्स को तो कारण एग्जाम रो 15 दिन आगु न्यूज़ रे थिला मनी मूल सब पिला सेमती करछन्ती आ जो सेंस को नेकी लेखिबार जो स्किल्स ना जो राजेश कहउतले कंसिस्टेंसी ही आसीबो एग्री गाइस बुझी पारलो तो मतलब गोटे न्यू टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आसिले हाउ टू पोर्ट्रेट इट मु कहला ए फ्रेम को जीवो तुम एबे लेखो गोटे क्वेश्चंस को सेमीकंडक्टर मिशन देबी फ्रेम देबी तुम लेखो यू कैन पोर्ट्रेट द आंसर एई जीवो फ्रेमिंग तो सेहा ही मागिबो चैलेंजेस तो सेहा ही थिबो ना सेमीकंडक्टर मिशन तो चैलेंजेस पछारथिबो यस ए जिंस ही थिबो सिग्निफिकेंस पछारथिबो एईटा ही थिबो ना गोटे एम्प्लॉयमेंट बा जॉब अपॉर्चुनिटीज कथा सेम जिंस केवल जोड़ीबार अछि ताकू लाग लंबेबो ताकू सेंटेंस रे आनिबो गोटे ब्रीफ आइडिया रखिथिबा ब्रीफ आइडिया कोन ना सेमीकंडक्टर हब कोट कोटी अछि बा ईवी इंडस्ट्री कोटी 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 को लोकेशन अछि गवर्नमेंट रे कोन पॉलिसी खाली कीवर्ड खाली मन रखिथिबो दैट्स इट डन सब टॉपिक केवल इमती ही तुमको करिवार अछि गोटे टॉपिक्स रो ना किछि किछि क्रॉक्स आइडिया नै थिबो क्रॉक्स आइडिया कोन जो भी इंडस्ट्री रो टेक्नोलॉजीज पढुछो बा टॉपिक्स पढुछो केवल गोटे ब्रीफ आइडिया जोरा कि तुमको सब बेले मु कहे आंसर राइटिंग को तुम कोन करिवो मन कर ईवी इंडस्ट्री कहउछो सेठी तुम कोन करि परिवो हां 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 सर के नेटवर्क की प्रॉब्लम हेलानी मु नियति राजेश रहू थैंक यू सर नियति थैंक यू राजेश मेसेज करिवे
ଯଦି डन କହିବେ। डन थैंक यू राजेश बी ए पार्ट की फिल्म को एटलीस्ट इंस्पायर करना सो एनीवे ଠିକ थैंक यू ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ओके ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ गुड नाइट ओके गुड नाइट सो एनीवे जो कथा कहूଥିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନା ଇମ୍ତିଆ क्वेश्चन ଦେଖିବ इथेनॉल ब्लेंडिंग ଗୋଟେ ବେବି ସି ସବୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଇडिଆ ନିଅ କଣ ହେଇପାରିବ इथेनॉल ଟା କଣ ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଏବल ଆଲକୋହଲ କହିପାରିବା ଯେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ବାୟୋମାସ ସିମ୍ପଲ इथेनॉल ब्लेंडिंग ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ इथेनॉल ସିମ୍ପଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଆଇଡିଆ ରଖିଥିବା ଓଡିଶାରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଲୋକେସନ ଜାଣିଥିବା ରାଇଟ ଆମର ବରଗଡ଼ର ଆମର ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଆମର ବାଲୁସିଂହା ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଦେଖିବ ବିପିସିଏଲ ର ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ବାୟୋ ରିଫାଇନାରୀ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ନହେଲେ इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम से गवर्नमेंट रो पॉलिसीज अछि नेशनल बायोफुएल पॉलिसी 2018 को कोट कर परिबा बायोफुएल पॉलिसी अमेंडमेंट अछि राइट सिम्पल ओडिसा जदी कहबो ओडिसा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज अछि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेगुलेशंस अछि सिंपल किछु आइडिया नेले ओडिसा देखियो बरगड रे हैला सोनपुर हे पाला कलाहांडी हे पाला संबलपुर हे पाला सेठी पाखा पाखी किछि किछि यूनिट अछि सिंपल इंडिया जदी किछि जानिछन्ती बस एबे कोन करबा जो पॉइंट सब पढिलोनी से पॉइंट से कोल जोड़िबो से पॉइंट सब डन सेरा तो आंसर ना जो हेडिंग रखिलो ना जो एम्प्लॉयमेंट ओके हैप्पी रथयात्रा ऑल ओके सो सेम जिनिस जेटा आम एम सेमिकंडक्टर मिशन पढ़ा राइट आम टे कौन करवा ना टे आइडिया रखा आइडिया कौन ना सेमिकंडक्टर मिशन राइट आमर को टाइप जिनस हम राइट सब ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसी आइडिया रखि ग्रीन हाइड्रोजन टा कौन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी गोटे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रे स्प्लिट करा होची वाटर को भांगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रे भांगुचंती आम किसी मेजर केस स्टडी देखा गुजरात रे देखा आमर पाक एनटीपीसी रो गोटे कावास अच्छी से ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग गैस कराई एनटीपीसी रो किसी ले प्रोजेक्ट गोटे अच्छी ओके आयोसिल रो आमर कहबार महुरा रिफाइनरी अच्छी जो आम ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग रिफाइनरी जाऊँगी ओडिशा जब देखा ताल आम कहीपर भुवनेश्वर हो पारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी होती राइट से एनटीपीसी सहित ग्रिडको सहित गोटे एमओयू साइन होती सिंपल गोटे आइडिया एतिक ही रखिबो देन पारादीप पोर्ट को नबा फर्टिलाइजर सेक्टर को नहीं रिन्यूएबल पोटेंशियल को देखि परिबा देन आम कह साइड प्रोग्राम्स जदि किसी मिशंस कह साइड प्रोग्राम्स अच्छी ग्रीन हाइड्रोजन हब हो पारा राइट स्किल डेवलपमेंट कथा राइट से ओडिशा जब हम कह इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 2022 भी आम ग्रीन हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करने कथा किसी आइडिया रखिबो राइट सेमती अन्य एंगल जब आउ टे देखा जब मन कर कह कौन टेक्नोलोजी हो पारे ना इवी इंडस्ट्री राइट इवी इंडस्ट्री कौन कौन थी इवी बेसिक काम कौन गोटे वेहिकल पावर्ड फुल्ली और पार्सली बाय इलेक्ट्रिसिटी सिंपली बैटेरी इवी जो अच्छी रन थ्रू कर रिचार्जेबल बैटेरी हो पार से बेसिक जिन जान ये किसी आइडिया रखिथा दिल्ली में भी पॉलिसी केरला देखिए इ ऑटो इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी कराई बेंगलुरु इलेक्ट्रिक बस मॉडल हो पारा सिंपल ओडिशा मो बस इलेक्ट्रिक सर्विस तो इवी ही चली राइट सो एगेन जब फेम टू प्रोग्राम्स कथा जानी पीएलआई ऑटोमोबाइल स्कीम्स कथा जानी बोले शुणी खाली कान बजे डन तापर आम जी आम कहीपर कौन कर ड्राफ्ट ओडिशा इवी पॉलिसीज कथा आनी पार राइट तो जिन कहते परचेजिंग सब्सिडीज कौन हो पार किसी आइडिया रखिथ डन पूरा जिन दरकार नहीं किसी आइडिया नेल बाकी गोटे होम चार्ज कर बैटेरी स्वापिंग हो पारे गोटे कटक पुरी कॉरिडोर में भी देखिए ओडिशा रे गोटे चार्जिंग पॉइंट्स रखा जाए कौटी कौटी लोकेशंस जान डन एबे कौन कर जो फ्रेमिंग पुट करुच तुम कौटी भी जो क्वेश्चन पढ़ुले सिग्निफिकेंस चैलेंज अच्छे सेम एग्जांपल देला बेलू तुम सस्टेनेबल सेफगार्ड कथा ना सी केवल चेंजिंग कर जिन को राइट कटक ये जो जिन करेन्ट टाइम पढ़ल जे एनटीपीसी जिन इम्प्लीमेंट कराई डन आंसर सर से बुझीपार ना कोऑपरेटिव जो 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 फ्रेमिंग कथा हमें कहले ना यू टू राइट द आंसर इन दैट वे राइट गोटे कॉमन जिन को राइट तुम्हें किमती बेटर वे पोर्ट्रेट कर दैट इज द ब्यूटी तुम्हें शिखार अच्छे सो दैट कि तुमको पढ़ा पड़ोनी सो एवरीथिंग राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल नाउ सेम फॉर्मेट रे ही एंटायर मॉडल आंसर मुझे तुम गोटे फ्रेम उठेब ना कौटी पुट कर आंसर हो तुम लिखु जापर बाय हार्ट कले जापर काली जमी कहती जे ये टेक्नोलोजी फार्मिंग पढ़ी तो सी जब पचारू काली राइट काली जब सी किसी भी टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट को भी अदर एप्लिकेशन पचारा जे आमर मियावाकी मेथड बा ZBNF राइट जीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग रे कौन टाइप हम सी नथले मतलब अप्लाइड कला ना तार चैलेंजेस के पुट कर आर सिग्निफिकेंस नहीं से पुट कर आंसर ही जीव तुम से एक्वांटेड हो तुमको विजुअलाइज हो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी बुझी पार तो जो क्वेश्चंस आरंभ कहूल इथेनॉल ब्लेंडिंग डिफिकल्ट नहीं तार गोटे फ्रेमिंग जब रेडी करुच देन तुम आंसर करेक्ट करवा डिटेल करवा राइट इनफ्लुएंस राजेश तो मुझे खाली जस्ट देखली राइट हाँ से करवा राइट मतलब जो जिन कौन एमती जो भावुँ दैट इज इंपोर्टेंट केमती गोटे फॉर्मेट सजाई आंसर फ्रेमिंग हो जाए वैशाली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्वेश्चन जो डिफिकल्ट कथा कहूल सिमिलर वे गोटे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकिन राइट गोटे फ्रेमिंग रेडी करुच देन तुम हाउ टू पोर्ट्रेट दैट फ्रेमिंग इनटू मल्टीपल वे
यू हैव टू स्किल इट आपको थोड़े जानिबार अछि तुमको प्रॉपर आंसर लिखिबा एंड गोटे नॉर्मल जिंस को इमेजिनेशन वर्क नै कि ताकू विजुअलाइज करी प्रेजेंटिंग करी आनिबा आइडिया हला गाइस को वे रे यू आर एबल टू पोर्ट्रेट द आंसर ना एनी कंफ्यूजन्स आई थिंक चारि पांच जन को बोले जदि आंसर हला आ अन्य माने ओके तो जदि तुम स्टैटिक थोड़े कवर अप कले आमे डायनामिक ऊपर सिखै पारिबी तुमको राइट जदि तुम स्टैटिक पढिबन त मते स्टैटिक ही पढिबा उतरे क्लासेस रे तो टाइम हबनी ना ए स्लॉट वीक रो स्लॉट पळेबो तो डायनामिक पई तुम थोड़े स्टैटिक कवर भी करो तो डायनामिक ऊपर सिखिबा जे क्वेश्चंस आसिले केमती करबा एथरा हुए तो पचाला सल्फर एमिशन कथा ताले सी मे भी काली जदि पचारबा आउ को एमिशन क्लोरीन एमिशन कथा देन हाउ टू डील दिस क्वेश्चंस पीपल आर लुकिंग फॉर कि कहार इंस्टीट्यूट रे पड़ला नहीं आमे केमती जनरेट करके लेखिबा से स्किल सिखिबार अछि କାହିଁକି ନା क्वेश्चन ସେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ କଲାନି ପେପର 3 ଡାଇନାମିକ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଏରିଆରୁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିକି ର୍ୟାଙ୍କ ନେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଟକି ଗଲା ପେପର 3 80 85 70 ମାର୍କ ଆସିଛି ସो କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ନେବା ଡାଇନାମିକ ରେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବା ରାଇଟ ବଟ୍ ତମକୁ ଏଫର୍ଟସ ଲଗେଇବା ଲଗେଇବ ଯଦି ତମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବ ଓକେ ଗାଇସ୍ जस्ट खाली आईक्यू नेली आईक्यू आको एते भलसे डिकोड करके आउ थे मु तुमको कहबी जे याको को वे रे यूटिलाइजेशन करूछो गोटे ब्रीफ आइडिया हला तो जो को वे रे तुम लिखिबो करिवो एंड कोन वे रे गले हबो राइट ए टॉपिक को इथानल ब्लेंडिंग हो से खाली ईवी इंडस्ट्री दो सेमीकंडक्टर दो एग्जाम डर लागिबोनी करेक्ट सो ए डायनामिक पई तुमको रिगरस प्रैक्टिस करे तुम आइडिया हबो आउ हे ही जीवो किछ इश्यूज नै ओके चलो गाइस मे बी यदि प्लान थिला बट राजेश थिले तो मु बोल लेट्स देखि कोन तो तुमको भल लागियो